Hello kagayam, kumusta kayo? Makablawan kayo amin itinaragsak nga orasyo nga wan labas. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Pagyamanak manan, ti kanayo na pa ng subsubaybay, wano pa ng tartarabayo kadagiti amin nga uploads, ti gayam yo. Abiyag ti tao a drama, kan manang biyanang a drama. Kaya ti tayong tengaruden tanggan, ti part 29 compilation. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Manipod ka ni Kabsat Baldo sa napod no nagan, tintay patangat ang idrama ita. Dir Manang Biyanang, nalas ka no ti ugalik, kasta ti kanayon nga ibagani bakit ko kanyak, tangamin at dagagum ko. Kat ultimo dagiti anak ko, imotak ida. Katap numawatam ti amin, rugyak ti agsalaysay. Baldo lakay, apay no itedtan ti tawid dagiti anak ta, tapno adamot pagbiyagan da, masyanak ngamin kadakwada, tamanipod nagpamilyada ke, marigrigatan damutin sa politika nanda. Ket basol da, apay ngamin akong di pamilyada, ket awan mo't gayam namnamaen da, pangalaan da itilamutan da. Kadi mo ngamin kaya tatrabahon da ti daduma adaga tayaw. Bukbuko dam ngamin na trabahwan. Kabailak at trabahwan, nga urawan kadwa. Di kayat ko asawan, pagtitinulungan tayo kadagiti anak taaso kayon. Tapagbibingayan tayo mati maapit. Ay, saan? Agsapul na iti sa bala pagtrabahuan da. Saan da mang namnama iti daga tayo? Tanay, si bibiyag tapay lang. Datate rumbeng amang sukay kadagijay. No sanda ko maanakas asawa, di kadwata ko mapay laida dito'y balay. Ay, hanyan, tikas ta nga ugalim. Managing bubukod ka nga ama. Kaslasaan mo nga anak dagiti anak tay tikas ta pa nagsasaumay. Aging gayta, saan nakasigurado? No putot ko dagijaywan no saan? Naa, aday ta ka manan. Kasta manan tibagamaon. Manipod babasit dagiti anak ta kasta ka na yung tibagbagam. Pagatapan nak nga dalalakik ide kawamay. Anyat amok ngay. Karuprupam tupay dagiti duwang anak ta. Ngam kasta pay lang ti bagamay. Nagala sa panagpampanunaw. Nariga tagtaltalek susi. Basta dakkel ti pamatik. Anasalisyanak ide. Ije na tayon akong parek. Ayagtal na ka. Tilalawlawatem. Manon adikada tinapalabas. Ngam di mo pay lamapuna si ti panunot mo day nga atap mo. Agat atap kalat ta iti angin nga uray laklakayang kan. Ne, apay akasta tila nga yung nga imay dito'y balay nanang. Kasla nagdagsan ti problema yung. Nabadtri pa kay balay. Apay, nagapa kayo manan kinitatang aya. Ay, makapasuron dya amayaw. Tila'y pagpabasol na kanya kajakmat aramid. Addan sa bagbag tina. Sa bala talaga ti ugali na. Apay manan aya. Kasanaw, kanayon na nga isider ti kadat lalaki ka no, di ka bubingan mi pailaan. Di na paila mapuna si ti panunot na ti atap na. Nga mangan ka no saan na kayo aputot nga gabsat. Anya? Una yan ni tatang. Lakay, kan bakit kayon? Ngamday tapay lang ang tibagbaga na kada kayo? Huwag nga roda, iso masursurunak. Ang amawan kinapudno day dyan nga ipagpabasol na kanya kanak ko. Wen, nanang, di kay madanagan. Tanairwam kamin kinitatang. Manipod ubing kami, kastan timang mangagmi kini Jimmy akabsat ko ngay bagbaga na kada kayo. Tunggal aga pa kayo. Iso anarwam kami, nanang. Ay, nagagat dya amayaw. Ngam no sumraw ay natilay pagpabasol na kanyak. Iso ang masurunak. Ala, paspasensyaan nyo lat na nanang. Panunutin nyo latan, apaset ti panaglakay na ti kasyengar aramidan na. Isubli kong te binulod ko ida bagasyaw manang Risa. Apay, addan bagasyo, Jimmy. Addan manang. Inggatang ko tayo naglakwak iti mais amulam eh. Ala nga rod, apag iso. Maibibos magtantay bagas mi ading ko. Hay, nagriga lakit ti kastoy biyag tayo mana. Awan mo ngayon pagmulaan iti natangkin prutas. Tapno adda kumamot mailakaw.
Nagbasay ti mulmulaan mi alo, ti da katugangak. Uray da kami nga rod. Agsapsapol nga rod nila kay ko iti abangan mi adaga. Tamulaan mi kuma. Ngam awan mo't mayat nga agpaabang iti daga na dito lugar tayo. Awan kanutso kayendan no ipaabang da. Ay, nalawa di daga tatatang. Hindi na mo't keta makimula ta ijay. Ay na, amumot ng tugali di amata, Jimmy. Kaya't naabukudan tikita jay daga. Baybayan talagtan. Narigat akong kontraan ni tatang. Apay nga taakas jay ta amata manang. Kaslawan pa kibiyangan na kadatang anak na. Yala bagbagi na ti pampanunutan na. Panunutan talatan, apasat ti panaglakay na ti kasdi nga ugali na, ading ko. Di mo gurguraan ni tatang tamadi. Ay, makabanlog mo ti agarado. Kahit kabalampay, ibagam no di mon kabalan, tagpatulong kan kada Jimmy nga anak ta ken di asawa ni Manang na. Ay saan? Aginggat si bibiyagak. Siyak lang, timang sukay iti dagata. Urayin da matayak, sa da masublat jay suksukayak. Naglalay nga tanangay, agsalukag damot tapno maadanda iti sanikwa. Baldaw! Gapo iti kinagagat ko, iso anagatang ko nagijalaga. Saan ko at tinawid nagijay ka nagiti nadakil ko? Gapo iti panaggagat ko. Panaggagat ta ko na tatinultulungan kamot idi nagtrab-trabaho. Anya mo latin ay tultulong mo ngay, susi. At ado nga amang tirigat ko. Iso anadantay ti kasjay kalawa ti daga. Bunga amin tilingit ko dagijay. Sa ita, laklakan dalaang nga alaan ti tawid da dagitang anak mo. Uray ko ma, no sigurado aputot ko ita. Kahit aking putot ko makadakwada, no sana si ka. Mangrugi ka man ako nakaon. Kadjay na tayo na kumparik Kanayon nga umay dito'y balay na di paripitong. At daawit na nga arak. Kanayon nakabartekan. Tagayam, adda sa bali a plano na. Plano yu adwa. Tano na bartek akong. Gundawayan yu matan tagaramid iti saan ang maiparbang. Nagrugit na talaga ti panunot mo, alaklakayan. Aminam nga minan susi. Agin didi ka pailaang. Mapakawan kamot kat nga aklunong tagpaisaw. Ayawan taklunag, tawam mo't kinapudno dagitang ipababasol mo kanya. Adda, mabaing kala siguro ang mga klon iti amin. Iso adyak ammo no ikak iti tawid dagi nga anak mo no saan. Tasan mo asigurado no putot ko idawan no saan. Pagduadwa ampay laputot mo idakat imala dalawunay kang ka. Inalada tinalawa mo ging mau. Didak kalamatam. Kanti lugpap nga gung mau. Ni, uyawan naksamat susi. Saan kang uyawan? Ibagbagak lang tagpaisaw. Karuprobam lang arog dagjan naktan kastapay latisawam. Di nakman pagbalin na nalalaki raw. Tauray no kasta tarupam. Kanday taugalem, inananusan ka. Nagbali na ka na punong asawa kang kabal daw. Aho! Kita man dagjan lapayag da. Nagdadakkel. Nagdakkel ti lapayag da iti kumpare. Iso tim malaandasan na siyak. Diyak mo kang ka. Di ta ka manlangan. Jimmy lakay. Ninanang matyaglutluto iti kusina. Uy, tapi manaw manan iti balay. Apay, nagapadamanan ka ni tatang. Suman na ukano manan ni tatang. Iso pinanawan na. Apay mga minakas di ni tatang mo. Tila isidsidir na ka ni nanang. Kanasingpo mo ni nanang. Jackpot yun na maaramid na timang lipot ka ni tatang. Uy, nga ron Sa bali kami na talaga ti ugali ti amami. Manipod ubing kami. Kas giant style na. Pudno nagagayt. Kanun saan anabisyo. Di na pa'y kabilan ti nami. Ngamdyang iwat na tayo ti problema. Narasaw ti pa nagsasauna. Kan managatap. Ay, kaasi mga ron ni nanang Imbak-bakit na ti pa nagkonkonsumisyon na iti sidong ti amayong. Un nga rod Iso nga adayo tirik namin ginitata. Naungot iti ubing kami. Kanayon na kami abugkawan. Pasitla kang malimigin ni manang ko. Bugkawan na kami. Di minarik na. Ti panangipatag ti maysa nga ama. Bakit?
Talagakit di nga agom dayjay nga asawam ama ng susi. Naagom iti daga, pati anak na, imutan na, gapo iti kinagamrod na. Ay, jak amoy ti dayja abayaw mo, Elsa. Madlaw adinan kabailan asukayan ti dagayaw. Ngam ikarkarigatan na pailaeng. No idi kapigpigsaan na, wen mabalin. Ngam no itatalakayan, ay sos marigatan nun. Kimutong pa'y nga rudan. Kunak nga rod nga itadnan ti tawid dagiti anak may. Tanda mo lat tamabati para kada kami ngam di na kayat. Wen nga rod manang, kaasi mo dagiti anak yo. Marigrigatan da. Takasano, awan mo't daga asukayan da. Tadi mo't ibingayan ti amada. Ay, jak mo nga rod no kasano ti pamaya ka mang kumbinserita asawa ka ding ko. Rayan niya ti bagbagak, di nakmat ipangag. Ibagam, adi na maitugot ti sanikwana numatay. Ay naimbaga kamin dagitan, nga mawan latta. Natangkan latta ti pangedeng nakabagays. Jimmy ading ko, amang ano kayat mo ti agabroad? Sumurot ka kinibayaw mo amapan agaplay. Ha? Una. Kaya't kula unay ama na. Ngam kwarta ti problema. Awan aramatag. Agsapsapol da pa'y iti kadwa nila kay ko nga agaplay. Jay kasinsin nila kay ko ti agsapsapol iti aplikante. Nangato nga minti saad na iti pagtrab-trabakwan na ijay abroad. Kastaya. Alaman nga ron manang. Kaya't ko kitno arapahap ko ti maka-abroad. Kwarta lang amin ti problema. Tawan mo pangalaak manang. Isuda ka no ti makaam mo iti amin. Bayam tay bagaktokin nila kay ko. Taagkuyog kay tong agaplay. Dede. Ay sos. Lumamwag magaya man. Ay, nagsapa ka na bimangon lakay. Kanya nasapa. Naladaw pagit din Di nakmairining. Kunak ariingin na kamasapa. Nasipngot pa'y laeng. Masapo lang marugya akong tagmula. Tapno malpas ko dyan mulmula. Kumangang kapay Intun aldaw ton. Sayang ti oras. Sige, papanaon. Nasakit man ang tiyan ko Apay mo na ito'y atyan mo. Agkarasakay. Kasano adag sakit, kataglablabas ka matitibisin. Di ka pa'y mangmanganan no daduma. Ay, manaktak mo ngamin dahi tapan na nga ni ti trabaho. Imbis nga do ti malpas ko, barang makatsambata iti nangina presyo tinatang. Di mo ibusor ti bagim iti trabaho, lakay. Kita man tayo suram na'y, nagkutungkan. Apay numanangdan kalaangan iti kaduam agtrabaho di talon. Saan? Sayang ti itangdan. Idulin talangan Manangdan ka iti agtrabaho. Kalpasan na. Sinsinanto mo ila ti trabaho da. Lugi, tigas na. Di ka mangarod matulungan. Tanay nakapsutak mo tin agtrabaho. Nalakaak mo tin na mabanog. Kabailak mo kindi. Nga uray sisya ng agtrabaho. Nalakalang na ita. Hello Jimmy, kumusta kan dito abroad? Masaya at latta bakit? Naging Christmas ng disuldo mikin ni Bayaw. Ay kastaya! Wow! Kanasayat nga ron, ano kasta? Agpawitak man no bigat bakit? Inkanto gumatang iti materialis. Agipatakdertan iti balay tayo. Ay na, nagsayaatin lakay. Kamaudyanan na. Makabalay tayo matlangan. Saan ta na makipagnanaad ka dagiti dadakkel ko, Jimmy? Wan bakit? Ikararagtaan na salon at takanayon. Tapno napigsatan at nagtrabaho. Nang runa kanya. Wan lakay. Kasta ka na yun ti karkararag ko. Napintasan ti balay yung arisa, anak kaw. Kanadapay lugan yun. Wan nga rod nanang, uray da Jimmy. Gimatang dan itilugan da, idinalpas di balay da. Ay na, maragsakan akunay para kada kayo anak ko. Ti amok nga rod kat agnanayon ti kinamarigrigat mi nanang. Ngam kala at matan ti idudur as ti biag mi. Nasungbatan ti kanayon nga ikarkararag mi kinilakay ko nanang.
Ay nasapay ko matagtultuloy ti kasta pa nagbiagyaw. Kat uray no pimbintasan ti biagyaw. Agtalinaan ko malatta ti kinapakumbabayo anak ko Di ka ito ko magbalbalew. Saan to ang mapasamak dayta, nanang? Rumbeng lang agyaman da kanyak. Dagijay nga anak mo susi. Tapay manan. At daya in tulong mo kadakwada. Iso adim mo ras ti panagbiagda. No saan aga po kanyak? Saan da nga agpursiging agtrabaho? Imbag tadyak imbingayan ida iti sukayan da adaga. Nakaabroad da nga ta. No addadalaang dito nga aggamgamulo iti daga. Iso adakkel ti utang da na imbag anakam kanyak. Siyak tinang pwersa kadakwada. Tapno agpursigi da nga agpabaknang. Kahit anyat planom iti sanikwata ngay. Kaano ngay nga itad mo ti pan nakabagi dagiti anak ta adaga. Lakay kan, di mon kabala na trabahuan dagijay. Wen, alain dan titawid da. Ngam, bayadan da. Apay nga ipabayad mo katawid da nga road. Ba, nang damateng, kabailan da na bayadan da ita. Uray ilaklakata ti preso na, tawan mo't sabsabali. Anyaman day ta pampanunuta mon baldaw. Kunak man no nagbalbaliw kan, nga misumulat ta ti ugaling. Agturay mo lat ta ti kinaagum mo. Apay ayakas ta ka. Ketbak nang dangarudan. Tulong damutin akadataan nagandak da. Iso abayadan da, titawidin da aldaga kadata. Nalakalaang, ti panangilakaw ititawid yo anak ko. Uray, i-half the price kon, tawam mo't sabsabali. Pasensya kayo no pabayadak titawidin nyo. Sana bali, tanapintasan ti biyagyaw ngagkabsat. Dadakkelan, jay balayaw. Kanadapay lugan yaw. Adrapay ka no, nagatang yun adagayaw. Pudno aya. Tatang, adain lako da kada kami adaga ijay abagatan. Oray sak tatang. Adamot nagatang ko adaga. Ngamsan unay analawa. Imbes asabali ti paggatangan yaw. Da kami laen tatulong yumot tanggara kami. Tapno may patarimaan mi mamut ti balay me. Tanay, di pa'y maripiran. Sige tatang. Agpagatang tayon to iti materyales. Tay patarimaan yung ton ti balayaw. Sige, tapag tinulungan mi kini Jimmy ti magastos para iti dayta, tatang. Ay na, alaman nga rod anak ko. Ay na, kabaudyanan na. Pumintas mo't lagan ti balay me. Agure kayo. Anya dayta? Isaon, ti bayad ti tawid yaw. Wanaw, sa bali pa iti itadyo abayad ti daga nga ipatawid ko kada kayo. Kat uray sa bali pa'y dayta, tatang. Nasayaat nga raw, no kasta. Kahit itid mo nga rudan na ti daga atawid da, tabi nayadan dan samot tanday jay. Jak amu ano bayad da day jay, wano intad dalaang. Tanya kumangay, siningir mo nga rudida di bayad da day jayan. Di da mo lamasang agamulun jay daga. Iso ahabang si Bibiyaga. Siyak pa'y latimang gamulo kadagi jay. Anya, kunak man no itid maun, isa pinabayada maun. Saan da nga rod amasango? Sayang no mabakante. Mula akpay Isupay ti mapaglakwan ta iti maimulay jay. Baknang damo ilagay. Saan dan ang pagan-ano tagtrabaho iti daga? Tsaka mukhang ka. Nagrigat ka kasarsarita. Di maammo ti mabagbagaan. Padalusak ti intero adaga tatamulak itinateng. Anya, mula amamen. Naglawa. Kabalam nga raw. Wen, manang danak iti uray maysa wano dua katulungak. O sarag ti kwarta nga intag dagiti anak ta nga imbayad da iti tawid da. Kit nagkurang da jay, umutang Di ka lamabutang agutang-utang. Sana bali mabayadan mo. Kadwag tagmula. Tapno adunto ti maapit ko. Naglawa mo tanjay minulaan ni tatang, nanang? Ay, wang nga roda. Nagdakkel ti puunan na iti dayjay. Gasot-gasot aribaw. Imutang pa'y kiidia. Nagdakkel ti utang na. Anya, apay asaan anang ibaga kada kami.
Apay nga imutang pailaang iti sa bali. Ay na, kundi pride mo ta dya, mayaw. Kabalan na kanutag diskitar iti kwarta nga oray saan yung ikan. Ay, anyan ni tatang. Nagalas ti pa nagpampanunot na. Laklakayan na di agbalbalew. Ay na, nagpagsamot ang titudo bakal. Kasano na ito yun nga eh. Anya nga ron nga, kada bagyo na. Ay na, awanin dagiti mulak. Nadadahil dami na eh. Kasano nga jay puuna. Sapay dakil ti utang ko. Makamu ka? Tulungan nakbat agag panunot iti solusyon susi. Anya taramidan ta. Ingkatungkalan, nagijay mulam. Katlusan na madadahal. Sagay sa matungkalan. Nagkunang amin kang agmula kay tikas jekado. Problemam daytan. Kasano nga ay paribal daw. Agbayad kan atanay. Kasapulak matan ti kwarta. Awan pa'y nga road. Nabangkrap mat mulak. Na dinadaal ti bagyo. Awan bibiyang kau no nadadaal wano anya. Basta no anya titulagan ta. Iso titungpalan ta. Inikan kan iti pawayway. Ngam awan matlat ta. No di ka pa'y makabayad. Nasaysayat lang nga idarum kan. Ay kwa. Sana kababay ti may darom-darom. Agbayad kang arudan Awang magarod pagbayad, kumare. O di na dumadagam ti pagbayad maun. Day talaang ti amok a solusyon day ta, paray. Yeah. Awan na ramidak no di tinagtungpal iti kayat tinakautanga. Mabainak met ngaminan nga umasidag kadagiti anak ko. Gapo iti nararamid ko iti kalabas. Awan met la tinagmamaayan ti inagumak adaga. Tayin inot matla na ilaklako, ta pinagpapaagas ko ta nakaptanak itagduduma a sakit. Kat ado aleksyon tinaadal ko iti daytoy kapadasak. Kat aging gangarudan titoy, tuy gayam mo, baldo. Alaga gayam, di tanti nagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. Enyornos, para iti script ko niti drama to gayam yo Jenna Almoite. Ipapaimot lang kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manan, God bless iti tunggal maysa. Hello manan, kada kayo amin, manipod kini Kabsat Paula, sana po na nagantintay idrama ita. Ngamsak na, welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ken makablaawan matan, Da Rodrigo Garcia, Daisy Garcia from Samantha Faith Garcia. From Muñoz West, Rojas Isabela. Ni Glide de la Cruz, ken ni Edwin Calago. Kastimanti ko na ni Kabsat Paula. Dear Manang Biyanang, ada kakaiso ng anak ko kat ada natalgad at trabaho na. Tunggalag sweldo siyak ti pangtadan na iti sweldo na tawan pa'y matngamin asawa na. Nairwa makitikas tang estilo ti panagbiag mi iti anak ko. Iso na ikawaak iti imbaga na nga adan nobya na kat kayat nan ti mga asawa. Numabalin jak kayat takasanon ti sweldo na no adan ton asawa na. Ta sigurado asan ton na siyak ti pangtadan na. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Talaga ka di adikan malapdan danay. Mga sawa ka na talaga. Ubing kapay mo't ititawon mo at 30. Ngamapay ay ang aganat ka mga asawa anak ko. Lumakaya ko ni tikas tatawin ko nanang. Kaya't kumutun ti madan iti bugod ko a pamilya. Nay, di ka agsangit ananang. Mabalin mo pa'y nga ibabawi tinatulag na kasaryukin ni Emma. Agbabawi ka nanak ko. Apay adiyo kaya't ang mga sawak nanang. Apay diyo kaya't timadanda po ko. Kaya't ko ngam saan pa'y ko mga ita. Sa anak pa'y anak kasagana anak ko. Di kay madanagan. Tanasimpet di agbalin amanugang yo. Nga ta. Ang mga no agin sisingpet lang. Kan may sa istambay mag awan trabaho na.
Jay kumangamin padam a professional at inaramaw. Anyamot day jay ngay. Online selling ti trabaho na nanang. Awan latamok dita. Kampay idila ang mata. Tapno mako na nga dapagsapulan na. Ngam kinapudno nagayam. Kat nagbasit ti maganganan siya na ijay. Nanang. Ay, uray di ka kumamangas asawa anak ko. Awan ka dwa kun ano mga asawa kan. Di kay ka di madanagan. Ta saan da kayo apanawan dito'y balay? Promise anak ko. Dito'y kayo nga agnaed iti agbalin nga asawa. Uy, nana. Promise. No kasta, ijayan balay ti pagyananta, danay? Apay, di mo kaya dito balay? Di ta kumapay panawan ni nanang. Takasimot Emma. Nagpakpakaasing ngamin adita panawan. Iso nga ijay pa'y balay ti pagnaedan ta. Wan ano iso? Si kati matungpal ta si kamot ti lalaki. No siya kakepas pasurtak lang kang ka. Agyaman ak Emma. Saan ka narigat akasarsarita? Windanay, talaga akas ta tagasawa. Masapol nga agkasundo ta. Tapno maiwasan ta taga pa. Wan Emma. Kitagyaman ak. Taman nakaawat ka nga asawa. Nay, agluluto kay magayaman nanang. Wan, tanagladaw kagayam nga gririing. Imbes nga ilutwam iti kanon na di anak ko. Saan mo? Ay, sorry nanang. Ngam, nasapa pa'y magkidi Anya anasapa, lumawagan ni. Mabiit ti oras itan. Mala, aglisi ka dito. Taidadangak iti pagdigos di anak ko. Tapno saan amaladaw ngagtrabaho. Ay, siya ko nanang. Ay saanin? Siya ko, tamangan no isuntukit dit isidsidir mo no kwa. Mala, ingka ituloy ti maturog. Tay siya ti mga sikaso iti anak ko, Emma. Saan ako na makaturong nanang? Aglabak lang arudan, Jay kawas mo lang tilabaam. Talabaak to jay kawas ming agina. Agwalisak pa nga na nanang. Ay saanon? Siyakton ti agwalis no madamdama. Ingka ki di agtugaw ijay salas. Agbuya ka iti TV. Agsikawil ka. Amangan no kayat mo pa nga itimplaan ka iti gatas. Wano ka pem. Tapno ma-enjoy mo ti agbuya iti TV. Kayat mo, Ha? Ay, ni? Saan mo to na nanang? Ato yan ti kape manak ko. Intimplaan kan. Kan inggawan kan iti kanum. Wan? Ay na, baybayaan nyo na ni Emma ti mga ramid kadagita nanang. Agina kayo kitday. Baybay anak ka dila ang anak ko. Pagrebengag, kan pakaragsakak ti mang serbikan ka nga anak ko. Bayam ajay asawam ti aginan na. Tamadlaw mo't asaan ang nairwam iti trabaho. Nairwam ni Emma iti trabaho. Nagagot day jay nanang. Basta di naklapdan ang mga sikasukan ka anak ko. Wan? Pakaragsakak day to ng aramida. Nay, an-anwam day talupot, Emma. Punasa, mandagay tawa nanang. Tanay nakataptapok matan. Ay saan? Di mo pa kibiyangan dagijay. Sakton timang punas ka dagijay. Anya langan nga tiramidang riti balay nanang. Paritandak mga gumura dito Kasano nga matulungan kayaw. Ultima agwalis, di yung makaya nga agwalisak. Kanuragin naw, di da mapaginawan. Ingka ki di maturog. No di ka makaturog. Ingka agsik kawil nga agbuyay ti TV. Bayam asyak ti mga sikaso ijay anak ko. Ta nakairuamak ti kasta. Ay uwang nga roda, makamu kayo nanang. Uray kasano tayat kong agtrabaho, di da mapagtrabahuan. Agungat kayo mag. Ay talagang agungutak no agpilit kang agtrabaho, Emma. Basta agtugaw ka laang. Alaom di dakkel apayabyab, ta agpayabyab kang agtugaw. Agsenyorita ka laang dito'y balay, Emma. Nay, apayasan mo akadwa di asawam. Anagawid dito'y balay ngay anak ko.
Wala ta, adda trabaho na. Awang marami di jay balay. Makaburing mo tagsiksik kawil lang ni jay. Makabanog mo tagsik kawil lokwa. Anya, apay, magsiksik kawin lang, tararamida mi dyan balay na katungangam. Di ka tumulong iti trabaho ijay. Ket, saan mo ta kayat dya balayan yung agtrabaho ak tatang? Ultima ginaw, di na ipatrabaho kanyak. Kunana mga agsikawilak kanu lang, iji salas nga agbuya iti TV. Wano agsilpon kas jay. Anya, oh, imposible mo day na. Ay, naposible, tatang. Kaya na siguro dya balayan nyo, ah. Iswa di nakpagtrabahuan. Naimpusuan mo lang at atikas tiyang aramidin na. Amangan mo no, tis-tistingan na ka lang. Ape kumatistingan na, pailang kasawa na kung dyan na. Amom lang nga, ay naima. Uri kas dyan ti bagbagan ni abalayan kin ka. Agdisnodo ka latang agtrabaho. Tumulong ka ti trabaho ijay. Takababain, nagtugtugaw ka lang ijay. Di nangarok tayo ngagtrabaho, akmat. Iliblibas kundo, petagwalis no na duma. Kaya nang ngamin dya balayan nyo, tatang. Man utikas dya katugangan. Lab na ti manugang na tapagsiksik kawilan na lang. Nay, Mari Paula. Si kamang magtagwalwalis dito parangan yawn. Kalkalpas mo sala naglabay tay. Day, si kamot gayam Marigarda. Ay, wun man, tani. Awan mo't katulungak ang mga ramid kadagita. Anya, apay di manugang mo ngay, di nakatulungan. Awan am muna day di trabaho. Agbuya iti TV kan ag cellphone laeng ti trabaho na ditoy. Na, apay ngay. Sadot ay di manugang mo kumaray. Ay, perme. Super sadot. Iso siguron ti kasadutan kadagiti amin asadot. Ay, una yan. Kasi mga rod ni Dani nga anak mo, ha? No nakatumpong iti sadot nga asawa. Wan nga rod, mare. Iso asya kun ti mga aramid, iti responsibilidad ko mati asawa na kunkwana. Kat no trabaho kamin, mare. Agluto, aginaw, agdalos, kan aglaba. Ay, madi ati kasta. Bagam aji manugang mo. Ay na, no adda panunot na. Uray saan abagaan. Agdisnudo at umulong. Ngam saan mat, boy-boyaan naklaang agtrab-trabaho. Anya? Kas ita, adda ijay salas ngagboy-boy iti TV. Uray in kasiripon, mare. Nakasikawil ijay, nakarelax. Senyorita dito'y balay daya babae sika. Ay, no siyak takin manugang kunkwana saan ngagbalin ti kasta. Baybay aklatan, nasing petak ngamin akatugangan. Iso ajak apapaan di manugang ko. Nga uray nakasadsadot. Ipagpagapok ijay anak ko, kumare. Dani anak ko, umay kamanganan. Ayan ti masidalanan. Ay na nagpaksiwak iti karpa ken bunog. Insursurda nga inlako itay dagita. Apaw, nag-imasay. Kahit ayan nga ija manugang niyo. Umay tulatan numabisin. Nabsog pa'y siguro dayjay. Tanagado ti kinan na itay amais ken suman. Nagluto ak ngamin iti suman itay. Ket ado ti kinan na. Kastaya, ay wala na. Apay nga adiyo pagtrabahon ni Emma dito'y balay. Baybayaan nyo nga agtrabaho. Tapno aw matulungan na kayo. Ay na, jak kayat ti agsao, Dani. Taamangan numasair ti rignam. Ngam nadlaw ko ngamin, asaan an nairwam iti trabaho di asawam. Kaslasinsinan amin at trabaho na. Iso asyaklatan ti mga ramid kadagita. Kanadlaw ko, talaga nga dasadsadot na anak ko. Ha? Mangan takit din. Mangan tulatan di asawam numabisin. Nagswildo kan, Danay. Naibusan ti karga ti Rafe. Un bakit? Mabit lang. Mabit lang, Dani. Siyak ti pang tidam iti sweldo manak ko. Ha? Yag mo day ta. Amo, mema. Siyak ti mga arame iti pagrubungam kas asawa. Siyak ti mga asikaso kini Dani. Siyak amin.
ultimo brief na, siyak timang lablaba. Iso asyak nga ro, ti adaan karbangan amang igam, wano pang tadan na iti sweldo na. Nanang, agudwa kayo lang kiniima iti sweldo. Ay saan? Siyak laang ti pangirimitam iti sweldom dani. No asino tagrigrig at amangas asikasukan ka, iso ti pangtadam iti sweldom. Ha? Siyak ton, tagpalingkay, taamok dagitigat-gata nga kanak ko. Tano ni Emma, amangan no di na maibudget ang naimbag ti kwarta. Madlaw ngamin, agastadura. Ha? Kantap no ibagakan ka, anya, Emma. Idi baro pa ito'y anak ko. Talaga asyak ti para igam iti sweldo na. Iso apang nga asim, tadi mo pilitan ni Dani amang tad iti kwarta kan ka. Ha? Apay nga yakas dyan mo tanti bagbagan ni nanang danay. Ala, paspasin siya amlat ako man ni nanang. Di mo ko matutupan. Tapnusan kayong agapa. Habang bumaybayag ta dito iniinot mo ta na makitkitak. Wano mamamwak tagpay so nga ugali ni nanang mo. Plastik magayam. Ingrata pay. Ha? Kundi ati pa kanyak no kasi ngagtrabaho ak dito'y balay. Gaya man da sa balya plano na. Katsi kama, apay nga intod mo amin nga swildom kang kuana. Ala. Sana bali. Ano sumaron nung agsweldo ak manan. Bingayak to na sigod ti sweldo. Tapag bingayan nun to. Syakit di ko matinumero una pang tadamit ti swildom tasyak ti asawam. Apay nga makisingsingit mo di inam. Ala, bayam takasaritak to ni nanang Emma. Apay akasta ka itandan eh. Saan ka mo't asigod akasta Awan mo't apulos reklamom, no itad mo kanyak iditi sweldom. Nanang, Apay, sugsugsugan na kadya asawam. Manipod ng asawa ka, kasta ka mo't tan. nanang, sa bali idi baruak sa bali itan. Adan asawak, iso arumbang ati asawak ti bangigam iti sweldo. Apay, iso ayati mga aramid iti pagrebengan na kas asawam. Saan mo ta? Siyak amin ti agluto, aginaw, mangisaga na iti kanam, pagdigos mo, pagsukatam, kanamin nun. Iso asyak nga rod ati rumbang apang tidam iti sweldo manak ko. Nanang, Papanawam laangan ti asawam do kasta ti ugali na. Reribok lang day ta babae iti relasyon ta nga agina. ibaga medya asawam, talumasin kayo lang iti pagnadan anak ko. Narigat ti kasta, ada makibibang ka na kayong agasawa. Nagmadingar ti ugali tayo dyan nga balayan nyo. Iso magayam nga ipili na trabahuan dagiti trabaho kay Jay. Agpakitang gilas gayam ka nila kay ikaw. Tapno iso ti pang tadan ni Dani iti sweldo na. Aha, bolok nga style. Padasimlat na ngay singasing kinidani timbagak. Nasaysaya at nulumasin kayo niti pagnadan. Tapno marami dyo ti kakayat yaw. Narigat no at nakabalayo aman nakibiyang anak ko. Talaga gayam anapat patag day ta nga asawam ngam siyak nga inam. Agasam day ta, panawan nakpay gayaman gapoy ti day ta babae. Nasaysaya at nulumasin kami. Tapno ang mumi ti addaken awan kada kami nanang. Kasano ak nga rudan no panawan dakon. Di kay madanagan. Taikan kayo iti pangrugyan nyo. Ag-business kayo. Makamu kayo na niya business ti kayo arugyan. Tapno adda pangalaan nyo iti pagbyagyo. Anya, Kundi kay madanagan. Ta, kanayo nagtutimang sarong karkada kayo diti balay. sige nga ruda. Manuaya titid mo apagpuunak. Nayunam nga ruda, tama nga no agkurang. Una nang. Anyat plano yung business aya. Kwa, uray sari-sari isturlatan Kan aglako ak iti agdudumaan ateng. Prutas kan ikan kas kada karne. Mayat dito'y sango ti balay, tadaalan dito'y. Kan ado ti lumabas. Ado lakit di ti gumatang. Sige, matungpal ti kayat yaw, nanang. Hay, nagpintas kan, Paula? Ha? Ay sus! Apay apaw lakon ko ng matlatan kanyak si Kaprimo. Uy, tanabayagan nga agayatakin ka, Paula. Ha? Agtal na ka man.
Di nakpaglulukwan si ka, primo. Saan man? Inlimod ko ti panagayat ko king kapawla. Agtal na ka man. Labas-labasan nakla idi. Di naktupay pampansinan idi. Sa itataad dan istor ko apag tagilakwak. Saka kunti aram kanyak. Daytoy samat istor ko ti almanam, primo. Ay, saan mo ta? Nagalas mo ti pagkitkita am kanya akong pawla. Basta, agayatakin ka. Sapay ko ma, tadatipan na ka ikarit di tapusom. Please, love me too, Paula. Danay, nadamag maun. Tay, Di maipapan ka ni nanang kan ni primo akalugaran niyaw. ha? Apay ni Primo Emma? Agar-aram sa kano ka ni nanang. Katkasla ko na nga inaklon kano ni nanang kaagab-kabalaydan. Anya? Kat isoda kano tagbambantay di istor ni nanang. Anya? Nene, kasano ko maana pasamak ti kasta? Posible. Kasla jackpot siya natutupan ni Primo ni nanang. Ingkanto damagan anog pa iso. Tapno mapanagnagam tagwarwara sa damag. Baybay andak iti kayat ko nga aramiden, Dani. Kasapulak ti kadkadwa, tapi nanawan dak nga ruden. Iso nga inaklon ko ni Primo. Nanang, sigurado kayo nga iayatan na kayo ni Primo. Wan, inaram na nga rod no di nakayayatan. Ala, makamu kayo nga rod nanang. Ngamsapay ko ma, tagnanayon ti kinaragsakyo. Sapay ko ma, tadin tagbalbaliw ni Primo. Nasingpet ko mga rod akanayon kada kayo nanang. Dahito lang ti kita ti store mo itangal daw, Paula. Una, tabasit mo ti customer ita. Sapay ka sa pulak ti kwarta, Paula. Kunak no at damaitid mo kanyak. Ha? Apay no, inka dumawat ijanak mo. Awan pa'y mo't anak da. Iso asigurado nga da kwartada. Sige nga rod. Mano ayati ka sa pulang, Primo. 5,000. Nung naawan, uray 2,000 no isaw. Kanayunan yun ti dumawat iti kwarta nanang. At datintad ko apagbiyagan nyo. Apay, pangipipanan nyo iti birok ti istoryo. Manumit la ti birok na ngay anak ko. Basit. Umanay no saan kayo anangalay ti sabali apakanan nyo. Ha? Imbes na makatulong ko man ni Primo kada kayo. Saan? Tana inayon mo't apakpakanan yun. Isun samatan ti papapanan ti daw-dawatan nyo akwarta nanang. Ay saan mo't Lading itag, ngam awan maitid ko. Nagbalin ka nga minon nga imot. Manipod ng asawa ka. Imutak no imutak, ngam pasensya kayo. Noadda maitid ko, pagyamanan nyo. Ngam no awan, pasensya kayo nanang. Anya? No kasta? Saan ka nakadawat iti kwarta? Saan? Tawan ka no kwartada. Nagartista ka kuma. Imbagam apagpa-check up mo. Imbagam kuma masakit ka. Saanan? Mabain akon nga agkarasubli ijay balay da, Primo. No kastamot lang. Agsinatan? Ha? Awam gayam maisuportam kanyak. Di agsinatan. Anya pilaga pong agdinatangay. Ay, talaga arumwaran ti kinapod no, Primo. Akwarta laang ti kinayat mo kanya. No may karim lakid di masuportara maamin ang kasapulak. Sige. Saan ka sinaan, Paula? Sinaanak no sinaanak, Primo. Naumaakmatan kan ka. Tunggalag sao ka. Kwarta, kwarta, kwarta. Apay, anyat pagkunkunam kanyak. Agubog iti kwarta. Ega, agsinatan nga roda na. Wan, sa anak ang mabutang. Pumanaw ka nga rudan. Kat ibatim dagiti ginatgatang ko at chinilas, pantalon kan t-shirt mo. Kan uray ta kalugong mo, ibatim. Uray kukwa mon tabrip mo. Ala, agawid kan. Pinapanaw ko nga rod ni Primo tanauma akon iti ugali na. Noawan maitad ko akwarta kan kwa na apa anak. Katag kakasakita sarita ti isaw-sawang na kanya. Impamaysak ti panangasikaso kiti sari-sari store ko, katison ti pagtataudan ti pagbibiyag ko tamabainak maten nga masidag iti anak ko. Aklo na ka nagbalinak apadagsan idi iti anak ko, gapo iti panang pupuwersaken ko na idi amang tadi ti kwarta kanyak.
Ngamitan na amiriskon dagijay abidot ko. Kat nagbalbaliwakon. Lakastan, pigayem mo, Paula. Alagagayam, ditan tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. Inyornos, para iti script kaniti drama to gayem yo, Jenna Almoite. Thank you manan kada kayo amin. Ni Apo Diyos timang tarabay iti tunggal maysa. Manang Biyanan! Hello gagaya, manipod ka ni Kabsat Elvira sa napod no nagan tintay drama, amang nga ganyo ita. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Dear Manang Biyanang, agpada kami iti inak nga dama ambisyosa na. Narigat lang amin ti panagbiag mi, awan balay mi, iso nga gababang kamilaan. Panaglako iti palaman ti pagsapulak, iti balasa nga. Katap no nalawag ti amin, rugyak ti agsalaysay. Naibagam kanin kin ni Hilda tibilin ko. Noel, alpasen si Rantaw. Inawaga kita. Masaya at ngaroon no kasta. Ha, mabit man lang Noel. Apay ka di sir? Isartang mo matilugan. Kung sir, nakitam di balasang analabsanta. Ha? Uwan sir. Apay ka di? Kaya't ko amam mo no asino dahi dya babae. Mabit lang ngaroon sir. Tayat tras ko tilugan. Ano ti maday-dayaw anagan mo, miss? Ay, Elvira tinagan ko, sir. Sa dino ti papalam, Elvira? Ay, kwa, ag-awid akon. Sa dino ti pagawidam aya? Ita lang, sir. Lumugan ka, itulod na ka. Ha? Ay, haanan? Kababain mat kada kayo. Isupay kit di nga pakataktakan nyo. Lumugan ka kit ditan nakapudpudot. Narigat ti mahit istroke. Da kami ti makaammo amang itulod ken ka. Basta itudom no sa dino ti balayo ditoy. Ditoy matgayam ti balayo. Uwan, sir. Ay, sumrak kayo at kape kayo, pay. Ang mga nuad da agunget. Ay, ninanang ko lang tikadwak ito, sir. Lokasta, awan pa'y nobyo, wano asawam. Awan pa'y, sir. Nasaya at nga ron lokasta. Ay, sumrak kayo nga ron pa'y at kape kayo. Saanan? Alda ngamin na patagalakad ko ita. Entun maminsan tulangan. Sige nga, Rod. Agyaman akmanan iti panang ituludyo kanyak niya. Asino, dyan ang ituludkan ka, anak ko. Sir Anton, matinang ko nga nagan na, dyan awag dyan driver. Nagpigkat mo, ti panangkita na kan ka, anak ko. Kurso na na kan sama. Tila ibagbagayo manan. Katuan mo, kan madlaw abak ng dayjay. Ay sos, di mon paluspusan no agaram kan ka. Bak nang angam lakay mat. Uray lakay no baknang. Anya ngay, inala na ka di ti numero ti cellphone mo. Haan mat nanang? Ay, sayang. Kasanungay amaaram na ka, no awan mo't gayang pangkuntakan na kan ka. Isagaram tilugan, Noel. At napataga papananta. Ha? Sa dino, sir? Iti ayan de Elvira. Kursunadak na dya balasang. Kaya't kung armang, dumagas ta iti mall, hinton madamdama, tagumatangak iti pasarabok kenkwana. Naimbag nga oras mo, Elvira, adto iti pasarabok ken ka. Ala, da kayo matgayam, sir. Sumrak kayo, Agyaman ak, Elvira. Nakaumay kayo, mat. Diretsahan kan, Elvira. Agayatak ngamin kan ka. Damo pa'y lapan nakakita kan ka. Kat nakarik na akong itinagpaidoma para kan ka. Ay ayatan ka. Ha? Duwala ang alawas tinapalabas manipod nag-amam mo tayo, sir. Saan ka ngamin amapunas iti panunot ko?
Iso nagdesisyon na nga umay dito balayo. Ha? Katsapay ko ma, tadapan na ka ikarikin ka, Elvira. Makatawanan nga agdat-daton ni Anton ken ka anak ko. Anya ti planom aya. Ay, idi pay lang nga ibagbagak kanya na nga isardang nanti ag-aram kanyak. Ngam nagtangkan matja ulo na. Ammo manak ko. Di ka marigatan nga agtrabaho. No dayjay nga Anton ti pakiasawaam. Hanak matla nga may kasar ni Anton. Tahan pay nga anal dya kasar da iti asawa na. Di uray di na ka ikalaysa. Tinapatag kat mairanod ka iti kwarta na. Anyan to langan nga ti panunutan dagiti tattao. Ibagadan to na nga rupat kwarta. Ay na anak ko, bye-bye am ti sawon ti tao. Agpanunot ka. Daytan ti solusyon ti parikot ta. Di mo kumasayangan ti gundaway adim tengken ka. Alan anak ko, aklo namon. Makitan tulad tananang. Agyaman na, Elvira. Inaklon na mutlaangan. Ay, ayatun ka unay. Ay, nini, ala, anak nga arakupan kababain ka dagiti aglablabas. Ay, pasensya kan. Maragsakan ak ngamin. Itata inaklon na kon. Mabalin ka din. Nga agnaid kan ijay balay. Isardeng mumutin ti panaglakom iti palaman. Hanmat nga mabalin nga panawak ni nanang ko. O di kuyog mo ni nanang mo. Ay, mabalin aya. Wan, awan ti parikot kanyak. Agnaid kayon nga ginay balay ko. Jak impagarup ang mga asawa manen ni Sir Anton. Napintas nga may da dyan Elvira manang Hilda. Napimpintas ngam tiim mo ng asawa ni Sir Anton? Wan, napudpudaw da dyan. Amangan mo't no napudaw laang. Makitam daw no umayda dito. Agnaid da kanumot iti mansyon ni Sir. Anya? San ka di na ibaga ni Sir King ka? Awan mo't nadakdakamat ni Sir Kanyak, Noel. Ama no ibaganan to mo laging ka itong madamdama. Dakkel launay ti balay tinubyo manak ko. Nakitam ka di silid mo, nanang? Wan, ay na. Naglawa. Adda pa'y gayang babaunan na. Kunak tumot ken ka anak ko. Awan pagbabawyaham no aklunum ni Anton. Mairanod ka iti kwartana. Kat oray mat si ka, nanang. May ranod ka matlang. Ay wuna. Tapno mapadasak mo't ti agbyag akasladon niya. Sakbay amatayak. Oh. Atoy, Elvira. Kwartam. Nagadon nga dato nga kwarta. Agpasalon kayo kininanang mo. Ag-shopping kayo. Mangan kayo, Jarwar. Ag-enjoy kayo mo ta. Tapno saan kay ama boring dito'y balay. Sige nga, Rod. Agpasalon kami man kanina ng inton bigat. Tiyang kayo anya, Anton. Awan terumba nga pagyamanam. Tagasawatan. Kat saan lasi ka ti suportara. Agraman tinam. Kasta ti panagayat ko king ka Elvira. Ay, agyamanak nga talaga, Anton. Wow! Bagbagay mo matlaw na data kulay ti buhok mo, nanang. Agpaisaw. Wan nga, Rod. Aglang lang nga kayo matan nga teenager. Uray si kamot anak ko. Bagay mo ti unat abuok mo. Ad-adda apimintas ka. Sa dino nga Rod nga te, sumarono nga papanan tayo. Ado pa'y matikwarta kay Toy. Ag-shopping ta. Kalpasan na, manganta itinginginaon a restaurant. Amoy ho ayam matag-order iti kasta. Nalakalaang dahita. Siyak ti makaamo. Sige nga, Rod. Gastosan tayo kay titiintad ni Anton nga kwarta. Intad na garon. Dumawat kan tuki di kan kwa na numaibos anak ko. Ado ti kwarta day jay.
Ay, makabanog tag shopping. Kaya't mo ti Diyos, nanang. Ay, un man. Manang Hilda! Umay ka man paiptoy! Apay ka di, madam. Mayat matlaang ti maawagan iti madam, anak ka. Uy, tangiwatiw. Ni sir mo, ada ka di? Adda meeting da ijay opisina da, madam. Ay, kastaya. Adda ka di iparami jo, madam. Yala anda kami man iti Diyos. Day talaang. Wen, paspasam niya. Ay, tay man nalami isti iserve mo, Hilda. Una na. Sa dinot tinapanan ni Elvira, nanang. Adda ka numapan nagatangan ijay sentro, Anton. Nagpakuyog kin ni Noel a driver. Kanayon mo tantiro ruwar dagi jadwa. Di da payagpakada kanyak. Nakaturog ka kanungamin. Di da kayat amadisturbo ka. Basta makaturog ak. Gundawayan da magtirumwar. Adda pa panantain ton madamdama, nanang. Sa dino. Mapanta makisugal. Ay, bak nang tamot na ako. Mami man matiyawag mo kanyak. Ha? Sige, mami. Kasta, may mayat no mami tiyawag mo kanyak. Anya nga oras nga agrubat tangay. Inton madamdaman, mami. No makapalpata. Okay, maturog akpay nga rod. Ibagam iti babaunan, tainawan nan tinanganan ta. Manang Hilda! Apay ka di, ma'am. Umay morno sa nandato nanganan me. Nalpas kami nga nangan. Sa dito tinagapan nyo kininanang mo itay, Elvira. Ay kwa, itala ang karo ba, Anton? Ibagam tipod no kanyak. Dakla kwarta ti mapukpukaw. Ay, pasensya kan Kinisayak ngamin ti kwarta iti drawer mo. Nagusosaram iti kwarta aya. Kurangam pa'y lakad iti itid kukin ka. Kwa, pinadasmila ang ti nagsugal kay ninanang ko. Anya? Pasensya kan Anton. Di kay kumagsaysayang iti kwarta. Ngamin, saan nga itagnanayon kat napigsa tinigusyok? Naimbag ko manumakan lang ti pangigatangan nyo. Wen, Anton, hanan nga maulit dayjay. Anya timbaga ni Anton kun ka anak ko. Nagungot ka de. Haan matkip di, mami. Basta ko na nga isardang takanon ta agsugal. Na, isungarod matiliw-liw ata. Apa nga bigla nga maulawak matanan. Apa yan? Agan ano ka anak ko? Tsaka mo, kan makabakbak warak matan. Ay, apay ngay. Wano, masikog ka. Hangko nga mo, mami. Ngam, hanak kami nga nagbinulan. Anya, agid da ka pailaan. Taibaon ko ni Hilda gumatang iti pregnancy test. Ang mga nuadan na po ko, kanak ko. Anya nga iti resulta ti pregnancy test mo, anak ko. Positive ka de. Uwan, mami. Ay, wow! Adamot lang ang ti anak yukin ni Anton. Ay, mami. Oh, apaya kasta ti reaksyon mo. Kaslasan ka naragsak. Di ka di maragsakan. Tamaadaan kayon tunkin ni Anton iti anak. Katkasaanon ngay no. Hoy! Ibagamkit din adagos ken Anton ti may papan iti sikug mo. Sigurado ang maragsakan dayjay. Wano saan? Siya kon ti mangibagaken kwa na. Masikugan ni Elvira, Anton. Anya? Kasano na pasamak da ita? Ne, apay kasta ti reaksyon mo, Anton. Apay, saan ka maragsakan? Tadanton anak yo ken ni Elvira. Nay, napauli magkamad.
Kuyugan tayon to ti anak yaw. Gagpa-check up inton bigat. Tapno makasigurado tayo. Wan, Anton. Purnugayam, pamasikog ka, Elvira. Wen Anton, adanton anak ta. Ay, ala, agawid tayon. Sumaruno kayon to ni Jakutche. Ni, Na, apay ngay akas jay ti jarje asawa manak ko. Kaslasaan mo't anaragsa. hangko nga amo Ngam, kas jay siguro matiit sura na ano naragsak. Baka baliktad. Anton, hane. Apay ngay nga naululi makamatan. Hangka nga matagtagari manipod na amo mga masikugak. Ang kapayan nga makisango kanya may ngamangan. Mala, maturog tan. Kaya't kundagin na. Ada ka di basol ko kanyam, Anton? Maturog tan, kunak. Tarabiin. Sir Anton, nakaululi kayo man nandito'y terasa. Anyat pampanunutan nyo. Madlaw ngamin anaunag ti pampanunutan nyo. Ay, hindi ako mapagsusurot. Di mapampanunot ko, Hilda. Di ko makunaan aman nakibiyangak launay, sir. Ngam, ti ka di may papan iti panagsikog ni Ma'am Elvira ti pampanunutan nyo. Amok ngamin ti sitwasyon nyo, sir. Tanaibagayon kada kami kin ni Noel a driver. Ti may papan iti kinabaogyong. Ay, maburbur siya na, Hilda. Kasano ang napasamak ti kasjay? Kasano ang nagsikog ni Elvira? Kat mano a doktor tinangibaga sa anak ang makaputot. Sir, Sa anak ang makaputot? Isu a pinanawan nak iday ti asawak. kasari tayo lang ni Ma'am Elvira, Komprontarin nyo. Tapno malawlawagan ti panunot yo, sir. Oo. Apay, yan arabid ni Elvira ti kastoy kanyak. Lopay alino ko na. Kat, anya ngay ti plano yo ita, sir. Diyak pa'y napapanawin ni Elvira dito'y balay. Urayag, ang makapasngay sa kaaktuag desisyon. Lalaki ti impas ngay mo, anak ko. Uwan nga rod, nanang. Ay, awan ka di pa ni Anton. Awan pa'y mo. Diyak amo no umay. Mas daawak iti dayjay nga Anton. Kaslasaan mo't anaragsak anaadaan iti putot. Elvira? Ay, nakapasngay ka magayam ay. Ay, imbag man tayo maka, Noel. Kita am ni baby, naglok, nagwapo. Ha? Unraw? Ay, nakayayat. Noel, di mo lang nakita ni Sir mo nga Anton. Di na imbaga no umay dito, Kuha na. Masalot ka no, marumar. Iso asyak ti binaon na dito. Anya, ay unay mo't tanda di a tao. Saan samot nga excited amang kita iti anak na. Mabaling ka din nga ubaan ni Bibi. Ay na, makauba akong diyo. Ne, apay nga ubaam. Amom ayat ti manguba iti ubeng si ka Noel. Kun, apay akas la excited ka amang uba iti apo ko. Bye-bye anyo laang nanang. Mailiw ngamin ni Noel iti baby. Bayat ti panagdakkel ti ubeng, Elvira. Makitan, no asino at talaga ti kaingas na. Ha? Ay, una. Kaing ingas mo niya. Kaingas ni Noel at driver. Ha? Uy, anya ka din data nga ibagbagam, Anton. Mapagsisilpo kon ti amin, Elvira. Kanayon ti panagkuyog juide.
Tunggal maturugak no kasjay nga daak dito'y balay. Gundawayan nyo ti rumwar iti driver. Saan lanam na minsan. Namidwakan namitlo. Namin ado. Adaras. Ni, ako agpakpakuyugak lang. Ay, di ka nagtalintigan, Elvira. Awan pa managnak ko nga da relasyon nyo. Gamnapig sa teatap ko. Nabayagan ang nagparik na kanyak na ita. Kantap mo ibagakan ka. Sa anak ang makaputot. Isopin na nawan nak idita asawak. Tadyak may payan iti anak. Saan la may sa doktor tinakadoktal iti na ita. Iso ibagam tagpaiso ka niyak Elvira. Asilo ti amati impas ngay mo. Si kamat nga talaga, Anton. Aklunam ti kinapudnaw. Unaw, ipadiin itis tayo tubeng. Agsaga na kayo. Ibagam kin ni Noel. Naikuyog tayo amapan agpadiin itis. Sorry sir. Nailaw anak. Pakawanin nak ko ma. Ngam saanin ang masapol nga agpadiin itis tayo. Akluna kung tagpaiso sir. Nay ko. Traitor kayo ng agpadpada. Awan utang nyo na yung pag-anakam. Ala, aging pagi kayo. Kat pumanaw kayo dito balay ko. Itamat lang. Dahito iti balay mo, Noel. Una na. Nagbasit mo. Kalkalapaw pa'y. Anya mo dahito'y. Awan mo't flooring to'y kalapaw mo. Dagamot to'y flooring mo. Isumulati ka bagalak na. Ano usan tayo na? May mayatin ti kastoy. Hindi agabang kayo manayin. Nangina ti abang itan. Ay, si ka nga main, Elvira. Tilay nararamid mo nga main. Mayat lang arudan ti biyag mo iti sidong ni Anton. Ngam imampang kapay lang amin. Uray kumanubak nang tinangiso katam ken ni Anton. Padamot amamirmiraot. Ay na, adaitan. Aklunan tayo ka din ti kinapudno. Kanuray ta, ag-ininayat kami kanin Noel. Ay na, jakla amon. Ay, awanon. Agbisin tayo no kastoy laang. Agsapulak man iti pagtrabawak, nana. Hay, jak kabuti sawag. Jak makaanos iti kastoy apagnaudan. Ay no, ma-stress ak. No, pitado. Kunak man wag sa pool ka iti pagtrabahoam. Ay. Ngam arak sa matimapan mo si Napul manan. Abe nga nabarta ka manan. Kasamlatan nga kan kanayon. Pangliw-liwag lang, iti parekot. Bakit? Inawis ng mga men, hindi kumparek. So, sana natulaw, ijay lakad kong agsapol iti trabaho. Anya? Hindi ka gungot. Ay talang matmanin. Ay na, may ibusan di bagas tayo. Awan isa ang tayon. Ngam awan pa lang ti trabaho. Uwan ka di. Di ka mandanagan. Siyak na makamu ko da kayo. Siyak ti makamu kun kunam. Deta matarak ten into naram. Reklamo ka mo da reklamo. Ano kaya mo, di siya tagsapul ito yung pagtrabuham. Kasi kalangan timanggad. Ora jainam. Ibaga, tagsapul mo dito yung pagtrabuhan na. Abay, gaputa ba kitain? Saan ang nagtrabaho? Naglalayngan yun ngay! Nagtuo ka kiti sidong ti asawak kat saan mo ta nakaanos ti inak kat pimanaw simra kiti trabaho kas katulong iti maysa kadagiti kakaanakan na. Nanayunan mo ti anak mi ken ni Noel kat iti nagbali na talo dagiti anak mi pimanaw ni Noel kat nangitaray iti sabali a babae. Gapo iti dayta nagkonsumisyon na kiti kastaunay. Kasla kayat kunti sumuko iti dayda gundaway. Ngam pinanunot ko dagiti talo nga anak ko. Inkarigatak nga rod ti bimangon kat nagabrodak kat imbatik dagiti anak ko iti inak. Kat kaasin na nakaurnungak
Kat ininot ang nakabalay kami. Kat itaadan basita negosyok dito'y ilimi. Kat iso ti pagbibiyagan mi kadagiti talo nga anak ko. Alakastan, ti kabsat mo ng gayim mo, Elvira. Alagagayam, di tan tinagpatinggaan, di tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. Ipapaay kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you kanayon kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Manang Biyanan! Hello gagayam, matutudo manan ngal daw tayo amin. Kumusta kayo? Welcome back to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Manipud man kinikabsat ay misan napudno na gantintay ipatangatang ita. Ngam sakbay na hello mampay kini Jemarie dita Hong Kong, Mary Grace dita California, kan Annalyn Galam. Kaslimanti ko na ni kabsat ay mi. Dear Manang Biyanang, dudwa kami nga kabsat, ngam dakkel tinagdumaan mi. Nalaing, iji pagadalan ti kabsat ko, idin to ta syakkat nakulnet ti utek ko. Gaputa kanayon nga ado ti bagsak ko, kanayon nak nga ungtan ti inami, kanayon na nga ibaga amang ibabainak kano. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Ay na, kamaudyanan na. Nakaturpos ka ni ti kolekyo. Angel anak ko. Nakaragragsakak. Naragsakak matana nang. Ngamin, amok nga makalungaw tayo iti kinarigat ti biyag. Ay na, apalan daklakit ni dagiti padak at chismosa dito lugar tayo. Kada kami amin at chismosa, syaklaang ti adda anak na nakaturpos. Agbalbalew kayo matan-ana nang niya. Han kayon nga mapmapan ije kaaruba nga makichismismis. Di adalan dato anak yo. Iso nga masapul nga disente kayo matan ang agtigtig na kan agsasao. May sa akon nga profesional na nang. Iso nga masapul nga profesional matan ti garaw yo. Wun day talagayam. Pati panagbadbadok baliwak matan. Agbalinon disente. Numabalin la ko mga agkurbata akat arabidak. Ng babae akmat nga minanak ko. Anya, saan ka manan ang makapasa ko na may? Una nang, ado ti bagsak ko. Ay na, nagkulnot talaga ti utak mo. Mangibabain ka. Nanang, kunak nga may ngagsardeng kan nga giskwela. Ngam ipilit mo ba? Bimakbakit kan ija iskwelaan. Ay, awanon, urayo mo, ti panagsinyor mo dita pagadalan. Tagbakbakit kan dita. Promise, nanang, lalaingak at talagan no sumaruno. Ay, saanon, di mo latultuladan di kapsat mo. Nakaturpusan iti kolehyo. Linumbaan na kan, ngamsi ka, adda ka paila iti high school. Nalalaing ngamin ni Angel ngam siyak, nanang. Iso nga rod ako ngagsardeng kan nga agiskwela, takababain, agkaradubli ka. Di kan aginrol, no sumaruno apa nagsasarag. Padasem ti aginrol, tadakas ka kanyak ay me. Nanang, nakastra ka ko niti trabaho. Dakkel ka nalatak nga kumpanya dyan nag-aplayak. Aya, wow! Nagmayatin anak ko. Kat, didakkel ti sweldom. Uwan ananang, tadakkel nga kumpanya dayjay. Kat no bumaybayag, may pangato pa iti sweldo. Ay na nagsayatan. Alang arod, good luck iti trabaho manak ko. Ipanpanakkel ka unay nga anak ko. Naka-enroll kan ay me. Panaki-enroll manan. Jak agiskwelan Uncle Pitong. Ha? Apay ngay? Saan akayat ni nanang? Mangibabainak ka no, tagkaradoble ak. Anya? Kalalaingam to na ano sumaruno? Kastamot ti imbagak, Uncle. Ngam di nalata kayat. Ado ngaming tilangan ko idi. Takanayo nak amapan makitangdan nga aglaba. Ta isupay ngaming titangdan ko. Di ka nga minaglanglanganan Kanakan. Tapno makapasakan. Wen ko mga rod, Uncle.
Ngam saan mo tan akayat ni nanang nga giskwela kababain ka no. Sige, takasaritak to ni nanang mo. Agkaradoblin tumulaang, dagsardeng laangan, mangibabain, di nalatultuladan di kapsat na. Linumbaan nan, nakaturpusan, ka nakasapul pa'y adagos iti trabaho na. Ikampay ti may sagundaway ni Aimee kabagis. Tamadlaw mo't nga interesado latang ag-eskwela. Sanan, adula amin, agsaysayang la iti oras kan kwarta. Amangan numauray na pa iti panag-senior na iti pagadalan, ngam di pa'y la nakaturpos. Saan mo't siguro, kabagis? Saan nga ruden, kabagis? Agtagibalay laengen. Ay, Mariluta, kumusta ngay? Long time no siya. Itakan sa laring warmanan na. Apay, nagsakit ka. Ay nasaan, mare? Actually, kanayon ti irurar ko. Ngam sabali ti papapanak. Lik-lik-lik ngaminan ti makipulapul kadagiti chismosa at tao. Tawaklas dagita at tao. Ha? Never in my life ngay narapaap kong agbakbaketak at chismosa ken istambay. You know? Professional nga minan ti anak ko. Iso amasapol at tanangag matan ti gargaraw ko. Sumuro tak iti kinaprofessional di anak ko. Ako, di na kami kaya takadwan, Maray. Exactly, mare. Ngam di kay madanagan, tagkukumare tayo lata. Ngam, I'm very sorry, Tasaan ako na makipulapul ka na kayo. Takababain mo't no makichischismisak pa'y laeng. Kat profesyonalan dyan ako. Masapul nga iba inak dyan ako, mare. Anya mat na dyan nga nakatugaw ko ija jeep. Nagrugit dyan ba doon na? Apay, asino aya dyan nakatugaw mo anak ko? Jaglak ko itaramang nagangdud. Kang angot na dyan ako na. Malaing ka nga rudag sukatin anak ko. Talabaak day tabadom. Ay, nabangsita nanda to uniform ko. Dapat mailasin ti pagluganan dagita nga aglaklako kadagiti mangup-upisin nga kaslakanyak. Oh, idalimanak mo dagito'y nanganan tayo, ay may. Kalpasan na ginawkan. Sa kanto aglaban, umalpas ka. Wala nang. Ala, Angel, kay Jayan. Tani ay may timakamu dito yun. Talaga nga iso timang trabaho iti dayta atawan mo tararamidan na ito'y balay. Hanmat nga agtrab-trabaho. Ano samtag ubra ito Tapos damot may tulong mo. Nangag mo, timbaga ti kapsat mo, ay may. Wala nang. Laglagi pa, ani Angel, amin ti makakaamoy ti magastos dito'y balay. Amin akanan tayo, iso ti mangipapaay iti dayta. Ni Angel ti provider ta. Eso nga agtulnog ka kenkwana. Pagsirbyan ta ti kapsat mo. Nawatam. Wala nang. Amangan no addaan mo yung at trabaho, uncle. Isarrekdak man. Uray katulong no iso. Aguray ka. Ni Madam Olga mo't yagdamdamag iti katulong. Inkanto ag-apply kan kwa na, no saan pa yan nakaala Alaman nga rod, uncle. Kayat ko ti agtrabaho. Mababain na kami ijay balay. Takanayon dak apangaganda na ng kanading ko. Ibagbagada nga awan ka no ti maitultulong ko, tawan trabaho. Kanayon nak nga ikumpara ni nanang kini Angel akabsat ko, uncle. Iso ang mababain na. Ay, wen. Nadlaw ko matday tayo di kabsat ko. Kanayon nakapay apabainan. Unayan day di nga inam. Apay ngay, akas tatar aramiden na. Di lang maasyan kang ka. Iso akayat ko ti agtrabaho. Tapno makatulong ang kadakwada, uncle. Alang arod, inkanto ag-apply kin ni Madam Olga. Barang saan pa'y nakaala iti babaonan na. Papanam, ay may. Inak agtrabaho na nang. Nag-applyak idikalman iti trabaho. Kat naawat ak adagos. Iso amang rugi ak itan. Apay, anya at trabaho tinaplayam. Agkatulong ak iti balay da Madam Olga nanang. Anya,
Ay, di ka mangibabain ay may. Ha? Apay mo't nanang. Nagkuna amapan ka agkat katulong dita. Professional di kapsat mo. Ngamsi ka, agkatulong ka. Ha? Iba inamot ay kapsat mo. Nagngato ti panagkit-kita da iti pamilya tayo. Di adalun di kapsat mo. Nangato pa iti saad na iti pagtrab-trabahuan na. Ngamsi ka, agkatulong ka, ay mangibabain ka man akon-akon. Kastamot lati ka ibatugak at trabaho, nanang. Tawan kat nga rod nalpas ko. Kaya't ko tiyag trabaho. Tapno makatulong ak kada kayo, nanang. Basta di ka mapan ijay. Agtalinaid ka lang dito'y balay. Di ka mapan agpaalila iti sabali at tao. Takababain. Diyak kasapulan ti tulong mo. Tabasit tumala ti sweldom ijay. Manumala ti sweldom amay dilig iti sweldo ti kapsat mo ngay. Barya na laeng at ti sweldom nga katulong. Nanang, no ibagak nga Danubyo, ong tandak. Apay, asino tinubyo man ako. Padamula ka di a profesional. Sa balil ang kumpanya tayan na. Ngamdak kalmat lang ti sweldo na ijay. Nasaya at nga road. Rumbang laapadam mula adi adal ti pakiasawaam. Tapno ag tinulong kayo nga agtrabaho. Ada ka matan iti husto nga edad. Ang yamamum tumat kanyak nanang. Agdalos ka dito'y balay ay may. Agluto ka iti naimas at taraon. Tapno adda ipasango ta iti nobyo ni Angel. Agsukat kanto tay napintas abado ti isuot mo. Takababain no nagalas ti badom. Professional dyan nobyo na. Iso masapol adisenteta masangputan na dito'y balay No kasta? Addan nobyo ni Angel, nanang. Wan, pada na professional. Dakkel mo't lati sweldo na. Ay, mayat ang arod, nanang. Talaga ang mayat Ngamsi ka. Di mon arapaapon ti maadaan iti professional anubyo. Taadayo ang mapasamak da ita. Sigurado atay padam lang awan adal na ti pagtinagam. Taawan mangayatken ka di adal. Uno saan, nagitay istambay, kan nabisyo alalaki ti mangayatken ka. Ang uray di kan makiasawa, taagrigat kan tulaeng. Uray kuma, ano napintas ka? Napimpintas mo lang nga adayon ni Angel, ngamsi ka. Nanang, mala, rogya mo ti agdalos. Kasano nga, Angel? Agkasarta ka din? Katsa ka man din do. Nonya ti pangadang mo paspasurotaklatan kanyam. Total, kaya't nakalaunay ni nanang ko nga para kanyak. Sige nga ron. Ibaga ka dagiti dadakkel ko. Tatulagan tayon, ti kalay sata. Nalpasan ti kasarti profesional nga anak mo, maray. Pada na mailagaya ma-profesional dyan na kiasawaan na. Talangan mo't adya istambay laang ti pagtinagan na, maray. Kasano laangan ti biyag dano kasta. Ay, napardas da makaurno nga tagpada da nga da trabaho na. Dakkel sapay ti sweldo na. Bumaknang daadagos ta dakkel ti sweldo na. Ay ka nasayaat mo tatap no da makatulong ka da kayaw. Kat ni ay mga anak mo ngay. Talaga ka da saan nga agtuloy nga giskwila. Di mo man iramraman ni Aimee iti saritaan, mare. Dadaulam mo't timud ko. Apay ngay ka anak mo maday jay maray. No di adal ti pagsasaritaan, di adal laeng. Di mo iramraman dagiti awan adal na. Dindo, marabyan na agawid niya. Tada papanan me. Papanan nyo manan. Kan asino ti kakadwam? Kat as usual Dagay katrabahwak. Adag pa outing, mapan kami amin. Kanayon sa matintauting yun, Angel. Kanayon ka marabyan. Kan pasaray, di ka pa'y nagawid na duma. Saan nga bale? Tawan da kas nga raramidan me. Sige, mapan akong dindo. Uncle, ibagayo man kiniinsan garet tatulungan na ka maka-abroad. Ay na, kaanakan. Narigat trabaho ya abroad. Kabailak day ta, uncle. Kayat ko ti agabroad tapno makaurnong akmat. Diyak kayat nga agnanayo nakastuyak.
At damot arapaap ko iti biyag, Uncle. Katulong dinsan mo agarit iti abroad. Ngam, mayat ti sweldo ijay. Iso na lang ta narigat ti trabaho ijay. Kabailak, Uncle. Ngam, naimbag no palubusan na katinam. Agpakadaak no di nakpalubusan, aglibasak. Ilimod ko ti panag-apply ko, Uncle. Saan man at tila aramidom si Kaime. Agabrod ka, kahit anyang iti trabaho mi day. Agkuskos iti inidura. Kabailak nga uray narigat at trabaho nanang. Di ka agabrod, tamangan no ilako da ka ijay. Sapay ignoranti ka, anyat amom ngay. Naimbag ano makapasa ka iti interview. Ay, agsaysayang kala iti gastos kan panawon. Nanang, maitad mat amin akasapulam dito'y balay. Libre ti kanam, sabon, badom, kanda dumapay. No anya ti imbaga, iso titong palam ay may. Ay na, siyak ti maranagan iti kastang aramidam ka na ka na. Tulungan da ko, Uncle. Da kayo lang ti amok ang makatulong kanyak. Ta saan mat nga rod asuportado ti inak kanyak. Awan na pintas ang masakbayak, no agtali na edak lang ang ijay balay. Alang araw, nakasaritak ni insan mo. Nakasagara mo kidi amang tulong kin ka. Saan ako na naasagot na amin na magastos. Ngamya inam ti pampanunutag. Agungit laki di dayay. Di yun panunutan ni nanang, Uncle. Awan tun ti maaramidan na no adda akon ijay abroad. Magibabain at talaga da ijay akapsat mo. Agasam, naglibas anang ipagnay ti papeles na. Nagabroodun. Katbaybayan nyo agabrod. Imbag man ta naka-abroad katawan matamam mo na. Noon nga rod, nakalusot mo tilo ka. Aywan, no umawag di asawa kay bagay yung nga jak imaidto niya. Papanamanin ay angel. Basta italaang. Sige, mapanakon. Ada papanan may kadagadya katrabawak. Naimbag man tay mawag ka, Aime. Hello, nanang. Pakawanin da kumano naglibas ka nag-abroad. Talaga anatangken ti ulom. Kat, anya trabahom dita para kuskos iti kasilyas. Wen ananang, takatulong ako nga ro dito eh. Ay wen, pawitan kayon to iti kwartayo. Ay sanon, manumula ti sweldom dita nga ikarkarit mong ay. Idulin mo kit di, naimbag lang aramatem no bumakit ka. Sa ganaam ti panagbakit mo, taawan na ilupas mo. Saan kanto nga agpensyon? Eso nga agurnong ka iti usarem no kumapsot kan. At dapay mo't mabati ang sweldok, nanang. Basta, jak pagtatakkunan ti basit a sweldom. Bye! Sapay ko ma, tadi kan tumauma kanya kinjel. Saan to nga pulos, Julius? Si kakit di baka makabiro ka iti kataabam kat isukat na kon. Saan do mo pasamak dita, honey? I love you. Aywan, dato ti ibagbagam nga kwarta. 5,000. Ay na, agyaman na ka. Oh, nagsweldo ka din? Haan pay, ngamdya sa wakti nagsweldo. Kinisayak dyan intriga na nga sweldo na kanyak. Ikanak tumanan nagsweldo ka, honey. Di ka mandanagan. Agawid ka ita? Saan? Ta ipapastaman ng kadwa, Julius. Masaya at tadakan. Balang kantis! Ay! Anay ko! Apa nga nagkabil ka? Isugaya makalayon kakawan ti balay. Tadyay lalakim ti kasinsindarak mo! Anya nga lalaki nga ibagbagamat? Di kan makapaglibak. Tadda video nga in-forward na kanyak. Tapno mom. Ado ang mata, tinakasipot ken ka. Gapoy ti pa ng kabil mo kanyak. Sinaan kan? Sinaan nak. Tapno din naamon ti lalakim kasta ka di. Basta agsinatan!
Anak ko, pagsaritaan nyo iti nasaya at iti asawam ti problema yo. Di kay basta agsinalatan. Manja ko na dyan nga dindo. Han kon nga kayat. Adan sa bali nga ay ayatak. Anya, ay sus, nagkasar kayo kinidindo anak ko. Di ka agaramid iti saan ang maiparbang. Makauma na dyan nga dindo. Bastahan ko nga kayat na dyan. Ni Julius na ay ayatak. Nagsweldo ka na, honey? Umanani, dato ti kwartam Ay na. Agyaman na ka. Pasensya ka na, honey. Awan pa'y mo't masapula ka trabaho. Uwan, awan problema. Basta hanak nga sinsinaan atan eh. Sininaak di asawak gapukan yam. Sir, tiliwan niyo dagita ba? Isubay tatang sawak! Angel, nagato ang pulis. Ay, Dindo! Apay datoy! Di mo't nagsinatan! Ha! Kasta tirumbang itikas kata kayo manangan lilaw. Awanan kayo itibayin! Anya ngayon da ito yan nagbambanaga manak ko. Nakabalod ka matan. Awanan ba na dyan nga Dindo? Talaga nga nga maklon ti panagsinami. Iso nga pamuspusan na ti panakaibalot ko. Saan ngamin anasaya at tinaramid mo, anak ko? Ti panaglalakim. Amom akasado ka. Ngam naglalaki ka. Buwan nga rod. Agbababawi ak ngam naladawan. Adun tinapukaw kanya. Ay, wan nga rod. Napukaw mo tinasingpot nga asawam. Napukaw mo pa ay tinapintas sa trabaho, anak ko. Kumusta kayo, Nanang? Ha? Ay, may anak ko. Ay na, simangpot kan. O, Nanang, Jack impakpakaam mo ti panagawid ko. Tapno masurpresa kayo. Ay na, anak ko. Pimintas ka Pimo daw ka. Kanlimukmag ka. Kat, kumusta kayon? Kastoy agmay-may salata, anak ko. Tadamat nga rod ijay pagbaludan ti kapsat mo. Kasimot nga rod ni Manang Angel. Huwan nga rod, anak ko. Awan pa'y makukwartan. Di kay madanagan. Ikan kayo iti kwartayo, Nanang. Agyaba na, kanak ko. Kat, kumusta ti trabaho ijay abroad? Pimanawakon iti pagilyan ang nagkapwak, Nanang. Mapanak iti sabali a pagilyan. At dagayim ko amang tulong kanyak. Dakdakkel ka no ti sweldo ijay. Kastaya. Kat, agan-anad ka nga rod, anak ko. Pakawanan na ko maaaymi. Ni, agsangit kayo matan. Ado tinagbasulakan ka, anak ko. Pakawanan na ko Tinagtagibasit ka nga, anak ko. Ngamjakim pagarup, apumintas ti biyag mo ita. Ala, lipatin yun dayta, Nanang. Huston, di kayon agsangit. Sa anak mo't anagimula iti sakit tinakam kada kayo. Tapat-pat gan kayo latta, Nanang. Da kayo iti kabsat ko. Kit ikarik, adi kay tubaybayan. Ipaay ko amin akasapulan nyo, Nanang. Manipod ni din nagbalbaliwan ti inak kat napintasan ti panakilangan na kanya. Di ta nariknak ti pamatagnak kat agyamyamanak, taure kas kasano naragsakak, tasaan na nakasi ti sigod ti trato na kanya. Bayat ti kadak dito abroad na kaurnungak kat adamutan na ipundar ko asanikwa di Pilipinas. Kan nakaipatakderak pa yan iti balay ko. Kan pinatarimaan ko matisigod abalay mi. Alakastan, tigayim mo, ay mi. Alagagayam ditan tinagpatinggaan, dayta kapadasan ti may sakabsat diti drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring.
Eli Palacio. Enyornos para ti script kan iti drama ti gayemyo Jenna Almoite. Agyaman kami manen, ni Apo Diyos ti mang tarabay kan mang bendisyon iti tunggal maysa. Manang Biyana! Hello, kada kayo amin, naragsak nga orasyon ngayon kay panagbuybuyakan, panagdangdangag itagon daway, kapadasan ni Kabsat Ara saan naapod no anagan tintay ipatangatang wanikan biyagita. Dear Manang Biyanang, gapoy ti kinalukmag ko sana mamati ti amak nga dagaram mo nagkursunada kanyak. Ngam ti didam mo adalimad anobyok. Daytaman nga rod ti pagtarayan to istoryak wenno kapadasak. Rogyak man ti agsalaysan. Anyat masidangay, nanang. Day taman na nagprito ak iti ikan, kan nagpinakbutak. Karne ngay, apehang kayo nga nagloto. At damot tay nabati nga adobo itay aldaw. Ay, dayjay langan ti sidaak. Ado ti kanak no karne ti sidak. Agsida kamot iti ikan Pasig akarne ti sidsidam. Iso anak kalukluk magda. Agdayet ka man. Kasano nga damang ngayat kin ka lalaki no kasta ka? Ay nahanyo ka di nga isi-isi ang dati pamagik. Tadag panpanta siya ito nga pamagi. Mamati ka. Sino ko mati mailawan mo king kangay? Awanay, babakitan ka na balasang. Basta makigtut kayon to no iawid ko jay boyfriend ko. Makiasawa akon iti mabiit. Kit para makita anak ka. Kasi ka nakasagana ka na makiasawa, Ara. Wen, ready akon ngam urayhantan sa pay nga agkasar niya. Agbuy-buy friend kan gargar friend tapay lang. Ta enjoyan tapay ti kinabalasang kan kinabuarota. Katwa na. Ken maysa, awan pa'y mo't lang ti nakasagana busbusin tang agkasar no bilang lang. Ha? Apay awan urnong mo, Jere? Awan tabasit mo't lati sweldok iti pagtrabaho. Anya trabaho maya? Kwa. Maki-extra ak lang itagduduma a restaurant. Ay, sige, hangabalin. Hanak matkit di nga aganat nga maikasar. Basta iawid ka iji balay mi niya. Tapno maamuda ka dagiti parents ko. Sige, Ara. Tatang, iso ni Jire, dagbalin to nga asawa. Naimbag nga orasyo, tata. Agmano Agure kaya. Ara, mano itayan tay kilom? Ni, apaya nga data kilo ti damdamagan nyo. Manut kilom ko na. Nasurok nga 100. Apaya. Si kangay baraw, manut kilom? Ha? Kwa. Idi na odi ang nagkilo 45. Tsak amo itan ta medyo nagdayitak basit. Ha? Ay sos, iti kasta pambagim. Agday dahit ka pailaay. Wen tata, tayo iwasak dagiti natataba amakmakan. Agpalok magkaki di abaraw. Tanay, kasla saan ka may bagay iti anak ko iti kasta langam. Pasensyakan baro ka. Saan ka kumaamaw upay, wan? Ngam ipagbaklan dagpaysaw. Tano kasano ti kinalukmag ti anak ko. Isumat ti kinakutong mo. Di kan sama mangmanganan baraw. Mangmanganak mo, tata. Pasaray agmerinda pa'y ti mamidwa Ano kwa? Talaga la siguro akas ti kababagik. Ha? Apay ayang nga problema anyo data kinakutong ni Jiri. Kaslasaan kay nga rod ngagbagay anak ko. Ay nahan ngamin nga data pa magitikit-kitaan nyo. Han nga balitag pakutong akto tapno maipatas ti pamagimi. Agpakutong kan sa Ara. Tapno dida ibaga asaan tang agbagay. Han nga tanga baliktad, Jire. Si kaati agpalok magta kamatam dato'y pamagik. Ha? Si kaati agpakutong, Ara. Narigat pa'y matagpakutong. Mabalin siguro ang inutak. Hang ko nga biglaan ta baka agsakit-akit di. Wen, pastarog yamon tagdayet. Ay wen, kasano nga Ara? Jak mutin ka ba ilan ti maisinaking ka? Jak pala agawit
Kat ada kanyam ano ito'y kan balay nga ag-iyan. Ha? Ngam, di tapay mo't nagkasar. Amang ano agungat dananang kinitatang mo. Haan, taimbaga kanya da nga awan pa urnong mo. Amo damat nga awan kwarta ta. Ibagam tungarod kadakwada. Nga agnaeda kung dito'y balayo. When no, ijay balay mi tipag naedan ta. Baka ado tinauyaw ijay lugar yo. Uyawan dan to kahit diti kinalokmag ko. Sapay kasursuron ko ti mauyaw. Dumanugak no kwa. Ha? Isu nga uray ito'y tan nga ag-iyan. Pipya ito'y taman mano tinauyaw nga ta tao. Gat ala si kangarod ti makaam mo. Ara. Napanan ni Jerry bakit? Aday jay kusina, agin inaw. Day, apay nga isuta agin inaw. Katrabaho ti babae day ta. Jay kumaanak ta agin naw ah. Aday jay silid da jay anak mo, agil ilad. Ay, nagloko day tang anak mo. Anderan nan sa amot ka asawa na. Apay aya asap sa pulom ni Jiray lakay. Nakasaritak ni isis ko aka nakakitay. Agsapsapol da kano iti kadwada, ta kurang da pa iti 5. Agkontrata da ngagkabiti ija kalsada. Ibagam to ano madamdama. Urayom amalpas nga ginaw. Ay, adamot aramidik no bigat tatang. Jak makapan iti bagbagayo trabaho. Ha? Apay, anyat aramidem baraw. Kwa, aglaba ka dagiti muring tayo tatang. Ay na, ay bayam ani arat yung mga ngaramid iti dayta. Siya kon tatang. Kaalaak ngamin taglaba. Agdalusak tupay kun agdaitak. Nakitak ngamin ang nagado ti pisang dagiti kurtina yun dito'y balay. Kun oray tay up ti sofa. Nagdakkel ti pisang na tatang. Daitak amin dagijay. Ha? Jire, ayat mo ti sumurot ka ni angkal ko. Ada ngamin balay nga kontrata na. Karpentero ni angkal ko. Anyat maaramid ngay ara. Kat agbalin ka nga helper na Agkiwar iti semento para bunag kasjay. Ay, pasensyakan ba kayo? Ngamjak ka ba ilang dagita trabaho? Ha? Naimbag no para luto kan para inaw ta iso. Ape, han mo pa nga napadpadasan tinagubra iti kastaya. Saan pa'y ara? Awan experience ko iti kasta trabaho. Ta saan ko hiyang dagita. Anya? Sa anak na iruam iti nadagsin na trabaho ara. Kat anya langan nga ti trabahoam. Kat agluto aginaw, agwalis kin aglaba, uno agdait kasjay. Anya? Napili mo gayam iti trabaho yung manugang tabakay. Saan anapilay? Di na kanu kabailan tinadagsin at trabaho. Saan siguro ang nairwam Ay sos, kasano daytan ngay. At nangarod sweldo ng aglutaw, kas kada aginaw ka nagwalwalis lahat. Nakapsot siguro nga agtrabaho itinadagsan. Tanay, nagkutong nga road. Ay, kasano daytan ngay. Ala, ipamanihok lang nga rodon ti tricycle tayo. Naimbag dayjay tasan anadagsan at trabaho. Naimbag ano ang muna ti agmanehaw. Katsuruan na Amon to pa'y ni ara, isunto lagi din. Jakmut amot agmaneho bakit? Kat ibagbaga ni tata nga ibiyahe ka no di tricycle da. Kat kasano nga rodya tangay? Kasano nga maadaan tayo ti kwarta nga inuhang ka nga agtrabaho? Jak amot agmaneho bakit? Wi, anya matdatangay. Han mo nga amo ti ag-construction. Han mo nga amo ti agmaneho. Han mo nga amo amin. Anya langan damom, ag-inin na ako nagwalwalis langan. Pasensyakan bakit? Marigata nak ngamin at talagang agtrabaho itinadagsan. Agpalukmag ka ngamin Mangan ka iti adu tapno lumukmag ka. Agpapigsa ka tapno makatrabaho ka itinadagsan. Basta saan ko ahiyang dagita trabaho bakit? Iso pasensya ka lakuman. Ayan Jesus iti tricycle yu tatang. Apay, papanamanin ara. Inakman kiti agpasada tani, awang kwarta me. Ha? Sikat yung pasada, anak kaw? Wen hanmat nga kaya ni Jerry ta ag-drive.
Isu nga siya ko na. Awan ano hanak nga gunay. Hang kami nga maadaan iti kwarta. Kaba ilang mga rod ti agpasada. Uwin, nalaka lang data. Ay, masadutak ko maangam kapilitan mat ngamin. Han kanong mat ngamin nga makatrabaho iti nadagsan ni Jire. Isulangan ati para balay ta siyak tagpasada. Ayan na ti mapana-tricycle. Ay, siyak manong. Dato'y tricycle ko tinex. Ha? Ne, agman-maneho ka ading? Babae ka man. Ne, apay gaputa babayak. Hang ko nga kaya taagmaneho. Kayak, ha? Ha? Sige nga rod. Pakitulod na kijay balay da ulit na ganya. Arkilain kan. Tama si kuranak nga agura iti pasahero. Ay, o sige, manong. Mayat samot no agpasada ka anak ko. Hiyang mo. Ne, bagkunaan nyo mat nanang. Kumut-kutong ka ngamin anak ko. Mayat gayam no agpasada ka. Kasano katyak masangot ag merienda no agpasadak. Nang runa no adu ti pasaheros. Pumintas ka pa'y gayam no kumutong ka anak ko. Rumwar ti kinapintas mo. Oh. Ha? Ay, aya. Kat mayat ang arod. Ada nga minan exercise ko. Hanan nga kasla edi. Para ba kayo? Nanang, mangantayon. Nakaluto akon. Kat anyat linutom nga masidangay Jire. Tay paboritom abakit. Pork sinigang. Ay na, makapabisin. Mangantay ang araw din tani, mabisin ako na yan. Labang lumanan to'y ulista abakit. Linabaam ka di manay? Ni Jerry tinaglaba. Linabaan na amin nga ulos. Supot kipungan, kurtina, kun amin amureng tayo. Aya, nagbanglo pa dito kwartuta. Nagdalaws. Iso tinagdaldalos itay. Manipod adda ni Jerry dito'y balay. Naurnos ti balay. Unarap. At iwan na pa ni Ara nga agdalaws. No agdalos ni Ara, sinsinan. Ngam ni Jerry, nakaurnos ka na banglo ti balay. Una, tapunasan na amin asuli to'y balay. Maikat pa'y amin atapo. Kasta siguro at talaga tihiyang na atrabaho para balay. Una, nagagatmat nga agdalos. Aglaba, kan agluto, kas kada aginaw. Naksayan pa'y nga rod ti trabaho dito'y balayon. Ikit mayat abakit. Sa nabali, taawan bisyo na. Kan nasingpit mat. Ayos daytan. Una, narigat mo't no pilitan tayo nga agtrabaho itinadagsan. Amang ano agsakit, makabasol tayo pa'y. Sa nabali, tanaasikaso kin ni Ara. Idasaran na pa'y iti kanan na. Itimplaan na iti kapina. Kurang nalasubwan nanjay anak ta. Sika ka din ti sumarunong agkarga, Ara? Ay, haan pa'y manong Ramon. May kalima akpay lang iti pila. O sige, urayin kan ading. Ha? Kat ada kanyam data manong. Mabayagan ka ano urayan nakpay lang. Arkilam nga minan ha? Sa anak magkiting agdardara sa ading. Iso nga ayos lang. Amom, ading Ara. Sumiksiksi ka man. Kimutong kamatan. Ha? Sa lakas ididamo ang nagkita ta. Nalukmag kay di. Ngam ita, kimutong kamatan. Napintas gayam ti pamagim no nakutong ka. Ay, thank you manong Ramon. Ay, tinasayat. Enta pa agmerinda bit. Pangururayan ta iti pila. Katwan libre lakit di. Wen, siyak ti makaamukan ka, ading Ara. No kasta. Nagbakasyon ka lang toy. Wen, tam makauma mo ti lugar mi. Makaboring ijay. Eso nga imaliwak sayak man pa. Kat imbag man ta ito'y lugar mi tinapilim nga pagbakasyonan. Wen, ta daulitag ko ditoy. Iso tinakigyanak. Kasta gayam. Atan samot asawa mo na ading.
Amang ano da makakita ka data dito. Kat ipulong data kadakwada. Ada kaliblib-in ko nga maupupayak. Apay, sadot ka di? Sadot no trabaho ti lalaki. Tila ang paggagatan na kat agluto, aginaw, agdalos, kan aglaba. Hana nga kaya ti trabaho iti construction. Anya? Apay ngay. Wano talaga asadot. Hangko amo kastamat nga rud ta atap ko, baka agpampambar lang. Sigurado day tading. Ay, narigat nga asawa ti sadot. Wan nga rod. Siyak nga rod agpaspasada kat iso na ti para balay. Ay, awa na. Kaasi ka lahang ara. Agpanunot kan, tanas hapapay. Di kay sapay mo't nagkasar. Wan ataawan kwarta na nga busbusan mi nga agkasar. Kasano mat ngamin nga makakwarta kat hanmat nga makitagad. Iso nga kapilitan nga siyak ti manggad tap na da kwarta mi. Kaasi ka mo't ara. Ay, no siyak ti maasawam. Diyak kayat ngagtrabaho ka. Ha? Aywan, baro ka pa no ada na asawam. Baro akbayading. Diyak mo't masarakan ti babaya para kanyak. Ngam itat na nakita kan. Kasla kayat kun ti mga asawa. Iso na lang ta adamot din agtagikwageng ka. Ay, kwa. Mabalin ko mat nga si na anda jay. Ta, 1/4 lang ang tinabate nga panagayat ko kanya na tata. Ta naupayak nga perme. Tahan mat nga agtrabaho iti nadagsan. No kasta, palubusan nak nga agaram ken ka? Katuan, awan pa'y mat nang kasar kaniyak. Iso nga, mabalin pa'y. Ara, apay anak kami suot ka. Ada ka di problema? Wan, ada. Si kati problema. Ha? Apay ka di ara? Hangkan nga ayatan. Iso nga gawid ka ni Jebalayo. Ha? Apay ngay? Sorry nga talaga nga napukawan ti sigud nga panagayat ko kanyam. Iso nga agsinatalangan niya. Anya? Apay ngay ara? Di kala na asyan kin ni Jerry. Sinina amatan nga awan gap-gapo na anak ko. At dagapo na, nanang. Dakal ti makagapo. Anya ko ma, Sadot, han nga agtrabaho. nagagatmut ngagtrabaho dito'y balay. No ito'y balay, ngam no trabaho itirwar kat nagsadot. Awan ano kas jati pa kaya sawak. Hanga dumuras ti biyag me. Kan adatap ko nga bakla da jay. Anya, pagkunaamang, Kasano katahan nga agtrabaho iti nadagsan. Trabaho ti babae ti kayat na, di bakla. anya, Han nga balay tahan kami mat nga nagkasar. Han nga narigat ti panagsinami. Agawid to ni dya lugar mi ara. Kasanon nga iti panagpasadak no pumanawtan igtoy. Agtagi balay ka lang nga ara. Diyak kayat ngagtrabaho ka. Ay na, imbag kapay. Amo mga ibagati kasta. Wana. Tati babae para balay lang. Da kami alalaki tagtrabaho para iti pamilya. di kag dardarasudos ara. Nabiit kayo pa'y laanagam mo itinubyaw. Ngam sumurot kan kuana. Nasingpat nga ron ni Ramon. Hanak ano nga pagtrabahoan. Agtagibalaya kanula ang nanang. Agpanunot ka kumaan na imbagan ako. Ay na, nakapanunot ako na nanang. Ni Ramon ti pakiasawaak. Isunto ti mga kasar kanyak nanang. Awanon, si murutan ni Ara iti baro anubyo na. Saan ngagpampanunot na diyang anak mo? Dila na asyan kinijire. Agsangsangit akas laubing nga pimanaw. Sapay sinusuon na piman, dagiti kawas na. Awan maaramidan tanasukir mo. Agasem mo ti bagbaga na ngay. Bakla ka no ni Jerry. Ay, jak amo iti dayjay nga anak ta. Ay, Sapay la kumaa, tawan to ti pagbabawian na. Si kagayam, tiyagbalin nga ipagmay. Ay wan, kasingsin ko ni Ramon. Kastaya.
Sapay ko taagpaot ti relasyon nyo iti kasinsin ko, ipag. Ayun, sumurot ka kada kami, taintay agpasyar. Ha? Da kayo latan, ipag. Umay kakidain. Maburing ka dito'y balay da insan ko, no gigyan ka laang dito'y. Umay ka, tapno agaliwaksay ka. Ipasyar ka dito'y lugar may. Ay, sige, mabiit lang nga ron, taag sukatak. Ng mga laka iti kwarta tamangan no masyurto'y kwarta, kwan. Ha? Ay, sige, ipag. Ne, sugalan mo't dato imayan ta, ipag. Wan, ipag. Pagpalabasan iti oras. Manot binalon mo a kwarta. Ay, kwa. Inalak amin dya inted ni Ramon nga kwarta me. 10,000. Yag mo tapagdubyan ta. Agbalin aba inti mail. Ha? Ngam. Di ka madanagan tapangabakak day ta ipag. Siyak ti makamaw. Nangipanam iti kwarta ko na. Kwa. Naipabak may tisugal, Ramon. Anya? Nagrigrigatak na dya kwarta? Ngam insugal mo lang? Umay ka man! Abi naklay nakngay! Mapantay dya silad. Talak amom titusam. Gapo iti narabid mo! Ha? Ay sus, apay kasta tilangam nga imayanak ko. Apay anagado ti kamuul tarupam. Daan ano ka? Mala sobrakan. Ay, Hindi na nga ranak ni Ramon. ah, Nakabasulak ngamin kanya na kasto'y matante na ramid na. Naisugal ko ngamin dya kwarta me. anya. Mabutang ako nga agsubli kanya na nanang. Isungasin na ako ni Ramon. Sininaak nga rod ni Ramon kat nagawid akon iti balay mi. Kasla kayat ko asublyan ni Jerry nga mabainak meten nga agpakita ken ko na. Ururayak ti panagsubli na kanyak ngam saan ko na nauray aging ga na damagkulatan nga addan sa bali nga asawa na kat nagkasardan. Kat ti leksyon naadal ko iti daytoy a kapadasak kat masapul gaya masuruan ti makontento iti addaken ka. No lakit dita saan ka makagrabyado iti sabali a tao. Gaputa sana ka na kontento iti mo na anobyok, nagsapulak iti sabali kat ad-adala nga rod anay sagma ka. Ita still single aklata awan meten mauray kung agaram kanya. Nga moray no kasta naragsakaklata, tadadag iti dadakkel ko amang ipatpatag unay kanya. Alakastan, tuy mo, ara. Alagagayam, ditan tinagpatinggaan, dayta pakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para iti script kaniti drama to gayemyo Jenna Almoite. Thank you manan iti tunggal maysa. God bless kada kayo amin. Manang Biyanan! Hello kagayam na imbagmanan nga orasyo. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod man kani kabsat kayla, sana pud no nagantin tay patangatang drama ita. Dear Manang Biyanang, may papan kada kami iti kabsat ko ti pagtarayan, ti kayat ko ngay padramakan ka. Napili ngamin ti kabsat ko itagbalin anobyo. Iso ano adda di na magustuhan ngagdaton kan kuana, pabainan na. Rugyak man nga ron, ti agsalaysay. Na mga oras mo, Kayla. Anda ka din ni Manang mo. Adda manong mulo. Adda ijay silad na. Sumrat ka Nagyaman na ka rin, Kayla. Mabitla, tayo nagkutoy sandya apasarabok kini Manang mo. Ala, nagdakkel mo't day taasan dyan manong. Talaga pinilik, tay kadakila na ginatang aring. Tamok nga may napaborito ni Manang mo rito. Oh, excuse me ading. Ala, idisum di talami saanan manong. Talagang amom ti paborito ni Manang ko aprutas Wala, nang runa day ta nalabasit asandya. Kay kayat na day ta. Unya rod, kanayon agumatang iti sandya. Tapasaray igiddan na akanan numangan kami. Un nga raw, nakitak no kasano ti panangan na iti sandya. Madlaw a paborito na talaga.
Ala, orayang biit ni Manang tainak ayaban iti silad na, Manong Mulo. Pag-awi demon, hangko nga kayat nga makita ti panagrup-rupa data nga mulo, Kayla. Inkabiit ka sarita Manang, takababain mo't, sapay amunang adda ka. Kat ibagam nga nasakit nga ipan ko kat hanak nga makasao ko nam. Mabaina, sikan at imang ibaga. Jack nga rod kayat nga makita ti panagrup-rupa na takasursuron ko. Makapabakwardya rupa na. Nalabas ka mat nga agsasao Manang, nasingput-mut ni Manong Mulo Ingka papanawan ko nakne, hanak nga pagpungtutan, Kayla. Hay, sapay adda pasarabo na nagdakilasan dya. Burakak to pa iti sangwanan na. Ala, saan sayang, kasaritam laangan ni Manong Mulo. No talaga nga awan namnaman nakan ka, diret saam nga ibaga. Tapno sardengan na kan asar sarungkaran. Sige man langan. Ay, makangag kanya kay kakasakit nga sarita da dyan nga tao. Lukasta, talagang awan namnamakan kanilya. Nakasaganak mo't nga aguray. Uray man no abulan, wan no tawan. Basta da ko man namnamakan ka. Awan nga rod, hangka nga makawawat. Nilya, Agpakpakaasi akan niya anya. Sardangan na kon nga sarsarong karanta hangka nga kayat. Hangka nga type, hangka nga paganano. Isung agbiro kay ti sabaling aramam. alang nga ron narigat mo't no ipilit ko ti bagikken ka. Aklo nag-atigasat ko. Katwa na, kasta nga talaga ti rumbang. Ado mati babae edta? Alang nga ron, di ako nagbayag. Agyaman aklangan iti oras mo, Nilya. Nay, agim impake kamot mulo, anak ko. Papanam. Inakagtrabaho di syudad, nanang. Nay, kalaat sa ti ipapanaw mo, anak ko. O nanang, nagpatulong akadagos iti kalugaran tayo magtrabaho di. Napahayak mo't ngaminan kininilya. Iso nga umadaywak pa ilang. Tapno makailiwliwag ak. Nasakit ngamin ti pan nakapaay ko. Idi pa ilang amin nga ibagbaga kasarda nga mon nga arman ni Nilya. Tamadlaw nga awan pa nagusto na kun ka, anak ko. Tiyamok ak agtinag mo lakanyak nanang. Saan mo latagayam? Ay, anya nga ro da trabaho ti sir kami di syudad ngay. Bagar iti may sa grocerya nanang. Iti ka di grocerya pagtrabahuan nagiti daduma babaraws kan babalasang dito'y lugar tayaw. Uy, nanang. Nala, nasaya at mga road. Tapasig nga amom dagiti katrabahwam ijay. Ni, Manong Mulo, papanam, adda ka mo dito'y waiting shed. Agurayak man iti tricycle. Ta agpasyudadak kayla. Sikangay, papanamay. Nagdakkel mo tabag mo. Sumra kak iti trabaho ijay syudad, Manong Mulo. Ay, lukas ta. Agkuyog ta nga rodin agpasyudad. Papanam ka di ijay syudad, Manong. Sumragak mo't lang iti trabaho. Inserrek nak ni Nestor akalugaran tayo. Iti grocerya pagtrabahuan na. Ala, nukas na. May sa agroserya ti pagtrabahuan ta? Nag-applyak mo't ka sales lady ijay. Kastaya, agtrabaho ka mo ijay. Wen, damanong Nestor mo't lang kini Jopay akabsat na tinangisara kanyak ijay. Aya, may sangarod titurungan ta, ading kayla. Asaya at mata nagkuyog kayo ngay may kayla. Mulo, nga maguray kayo. Naimbag man ta nagrana kayo. Nagrana kami ijay waiting shed ijay lugar tayo, Jopay. Ala, agsagana kayong ruden. Tamang rugin di trabaho yun no madamdama. Kan may sa abanay ti pagnailan tayo amin na trabahador dito yung grocerya. Man-man ti stay out. So ada tayo tagkakabalang stay in. Ilya, asino di sa nga ilim itay? Nagaduma ti tulbag nga agkakalumbite ni di pantalon na. Ay, big time da dyan nga agar-aram kanyak, tatang. Big time nga. Baknang? Wan,
Ado tilugan kan balay na nga papabangan na. Ani, kastala. Naimbag no barupay day jay. Kaslan na taingan mutan. Nasurok sa amot 40 titawin na. Wen, ngamayos lang data. Ubing pati kasta nga taw-tawan. Kayat mo day jay. Wen atatang, ngamhang ko pa lang nga aklonan. Agpakiputak matbaset, ah? Kano ngay nga aklunan nak nilya. Nabayagan nga gar-armakin ka. Nasurukan ang makalawas. Unayan, nabayag aya para kanyam data makalawas laang. Ay sus, nabayag day ta na. Kat no idi ka ubingak. Kat kabayagan day ta makalawas sa panagaram ko. Maysa, wano dual daw kat aklunan da kadagos ay. Kat sa bali idi sa bali matatan. Aklunan nakit din, taagasawatan. Hanak to nga tanga agladingit iti sidong mo, Manong Randy. Baka nga'y pagsangitan nakto. Saan? Apay kumapagsangitan ka. Paragsakan ka kit di Tapag namayag to tibiyag mo. Ado, ti papaabangak abalay. Kanvan ko. Isu nga agbyag ka akasla prinsesa iti puder ko. Sige nga rod aklonan kan Randy. Kat kano nga rod ngay kasarnak ngay. Ay, iti kabita na panawagan na. Agkasarta iti bongga. Ay na, nagmayatan. Ado man nante umapal kanya kon. Ano kaskas ano? Kahit kasano, datan. Wanan Randy. Mula, rumorta nga rodin. Tainta agrambak. Rambakan tati umuna nga aldaw ta. Kas agayan ayat. Apay nga hotel mat nga dagos dato imayan ta Randy. Wen, tapno makainan nata. Nabannog ta nagpasyar itay. Isu nga ginanata mat Hantamot nga nabanog. Tanapan tala ang nangan iji restaurant. Panagriknak gamin kat nabampanugak. Aginanata pa'y sa tanto agawit. Katawan nga rodan siya kati makaam mo, Randy. Sorry Kayla, no agar making ka. Diyak mangamin mapaglibakan tiriknak. Bayat ti panaglabas dal daw. Na-develop mo't tin tiriknak ka. Si kagayam tayo ayatag. Mangmulo, anya laangan ngay ti sawan ni manang ko. Numaamuan na nga agar-aram ka kanyak. Nang runa pa'y no aklunan kan. Awan bibiyang ni manang mo kadata. Di ko malaang maipapan kadata ti panunutan ta. Kinapudno na. Ay, kababain ko mga ibaga dayto Ngam, alaman laangan. Nabayag mo tin akras ka, mulo. Anya? Agpaiso Kayla? Wen, iso nga aklunan kan. Oh, agyaman na Kayla. Kayla, asino dyan nakamotor nga nang itulot kanya? Hangko nga makita dyan pa na tanakarikap mat di helmet na. Ay, kwa. Ni mulo day jay, manang. Molo! Apa nga yung tulod na ka? Wano inarkilam dyan motor na? Saan manang? Addan nagkinaawatan mi. Aniya! No kasta? Insublat na ka nga inaramday dyan nga tao. Wen manang. Kat inaklon mo mat. Wen tay ayatek mo't manang. Ay, hangkang agpanpanunot nga. Ni, apay ngay akas tatis ang umanang. Amom nga binastat ko, inaklon mo mat. Isungarod nga hangko nga inaklon, taha nga pasado iti standard ko. Sabali ti standard mo. Sabali mo't kanyak amanang. Ay, diya kayat ni mulo nga para kanyam. Hang kayong agbagay. Sinaamkit din ta na sa papay lang. Agin inayat kami kinimulo manang. Ay, basta ang ko nga kayat na dyan nga agbalin nga bayaw. Awan na pintas nga masakbayam ijay tapada tamat nga mamermeraot. Ne, apay amalmalday ka Kayla. Ada ka di pamikot mo? Kasano Jopay? Panawan na ko ni mulo. Ha? Papanan na? Nagpakadan ijay groceria idi kalman.
agap-apply ngamin para abroad. Anya? Kastanya? Ay kat mayat ano maka-abroad. Tapno daras kayo ang makaurnong. Ken, saan kayo pengagkasar? Saan pa'y taagurnong kami pa iti pagkasaran mi, friend. Wen, mayati kasta. Panunutin nyo pa nga umuna tayo masakbayan nyo. Sa bagay, mabitlaing aglabas ti tawanitan. When metkit di Nilya, bumangon ka ditan, taing ka mamigatay. Mano nga aldawan na kasta ti Jermaw. Aglaladot ka kanayaw. Ay, adda nga rot kayat ko nga kanan. Igatangandak man itinitib nga mangga. Ha? Nay, apa yan? Aginaw ka. Uwan nga rod. Ngamahang kayo nga madanagan ta ikasarnak ni Randy. Bungga pa yang nga kasarti mapasamak. No kasta, ibagam ta pagsasaritaan tayong ti kasariyaw. Ibagam ta dumanon dan. Uwan tatang, basta igatangandak nga rod iti mangga tapno sumaran ta tiriknak. Nilya, kailiw ka una yun. Randy, ada ibaga kanyam. Jak amo no maragsakan ka wanuan niya. Anya dayta? Masih kugak. Anya? Ni, nagbiit mo tan anakargaan ka. Kitnam na minsan laan ilaw anta. Kat ada kanumot nga talaga ti kasta. Kan si kalang mo tinakagaraw kanyak. Kasal mo daytan ngay. Ha? Apay, ada problema? Han mo nga kaya ti panagsikog ko? Ay, ukwa. Sana kasta. Nung naklaatak lang amin. Dumanon kayo kanon ko na ni tatang. Sige, takasaritak to dagiti tatakkel ko. Agawid ak ije lugar mintun bigat. Tay nakayaban ida. Ayandan ngay manang. Itay pa'y urayan tayo tinobium kanti partidos na. Ngam di damot la sumangpatan. Aldawan. Ay, hangkaman mat nga agganat, Kayla. Suro ang mamataguray. Na-traffic da siguro Dinamag mo ka din no ayandan manang. Han nga ron nga makontak ti cellphone ni Randy, tawan lakit di signal na. Ay na, makiasawa kan manang. Kalaat mo tipan nakiasawam. Kun masikug ka pa yun. Addanton ka anak ka. Wan kat kumusta kayo matan nga kanimulo? Sini na amon? Saan Tagin inayat kami mo't manang. Agkasar kaming ton. Apaman makabakasyon manipod abroad. Ay, nukasta? Nag-abroadan da dya nga mulo? Wan, kapampanaw na laidi na minsan akalman. Ket nako na ajakon agsubli iti trabaho. Ta isula kanon ti agtrabaho. Nene. Imbag man ta naka-abroad da dya nga mulo? Angam, oray pay. Hang kayo latang agbagay. Nilya, awagan man Genovia. Nagbayagdan nga eh. Matiktikanin dagiti kakabagyan tayong agururay iti idadanon da. Apay ngamin nga inay, ayaban nyo dagit nga tatao. Kat dumanon da pay lang mat. Hang kami pay mat nga agkasar. Kit kayat da nga ron mo ti dumngeg iti saritaan. Isong awagam no ayandan. Upat nga orasin nga gururay tayo. Nakabaybayag damay. Hello, Randy. Hello, asino da ito'y? Da kayo kaditinan ng ni Randy, nana. Kadwa yung iso na. Ayan yon. Ay nga inangay pagbagam. Asawak ni Randy. Asawa? Apay, asino ka? Anyat masapol mo iti asawa. Ada kami dito'y airport ita. Agtor kami ijay abroad. Anya. Ay, ikwa. Kaya't ko mga kasao. Ada nga minapatag nga ibaga kanya na. Awan, mabit lang tanapan lang nagsiyar. Ay, aday tamot gaya man. Sweetheart, adawag mo. Kasaritang biitan. O sige, panawan ka pa dito, sweetheart. Hello?
Randy, agpaiso aya nga ada asawam. Wan, isa pasensya kan. Sorry no nagliba ka king ka. Di ka mabaling nga ikasar. Ta kasado ak iti mo ng asawak. Kat mo ikatlon nga asawak ti kadwak ita. Anya, kasano ak nga rudan ngay? Kasano nga ito isikog ko? Namnaman may manlangan tiyo umayo tadta. Ulbut kamat gayam. Awan babain mo! O sige, bye! Ay! Kasarsarita ka pa lang! Hello! Ay! Kasano ak tadtan ngay? Itata nakapagpasngay kan. Anyat planom nilya. Aga playak nga aga brood tatang. Kat dawatak titulong yu kani Kayla. Awawiran nyo pa ilang ate anak ko. Di ka madanagan, manang. Di mi baybay ante anak mo. Ay, agyaman nak ading. Hang kayo nga madanagan tano maka-abrodak. Pawitan kayo nga dagos iti kwarta. Molo? Ha? Nilya, si gamda ita. Kunak, tupayakat nga si kadata. Ay na, talaga nga nailat tilobong niya. Asino nga ti mga ipagarup nga agsarak man ti dalanta. Katitoy pa abroad. Naibaga ni Kayla ti panag-abroad mo ditoy. Ngamjak ni namnam makita ka. Wan nga road. Unay matan, intortorong samat negasat. Kat kamustan ngay. Aywan, intag merienda ta pag istoryanta. Ha? Ay, kauna, Nelia. Kat kumusta kayon nga ija kabsat ko, Molo? Saan kayon samat nga naragsak? Saan man naragsak kami, Nelia. Agbakasyon na kinto numaya bulan. Kinukas ka sana, agkasar kami. Ha? Ay, saan pa'y Anya kayo matan? Urayan nyo mati pa nagbakasyon ko, Saka ito agkasar. Ngam, ag-uray ka kadi. Di ba inayat nak mat idi, Molo? Apay, napukawan ti panagayat mo kanyak. Kwa. Oo na. Nabayagan. Manipod inaram ko ni Kayla na ibaw ingking kuhanan dayta. Anya? Nagsakit matanda ta nga ibagbagam, Molo. Ang uray no kasta, ipalapal ko lata dato'y reknak Ha? Kinapudno na, adalimad nga panagayat ko kanyam idingam, binaliwalak lang. Tati amukat hanga pumintas ti biyag mo, ngam tatabimak ng kamatan. Adun tinaipundar mo nga sa nikwam iji pagilian tayo. Ay, nakababain man ngam, awan mat siguro dakas na no, ibagak ti pudno nga marikriknak niya. Pasensya kan. Ngamadan ni Kayla nga ayatag. Ay, basta. Syakti mo na nga inaram mo, ide. Syakti mo na nga ayat mo, Molo. Subliantan aja na palabas. Papuskul akong tirupak. Siya kung tag-aram kanyam. Molo, I love you. Syakti mo na nga ayat mo, diba? Siya ka ti pakasaram ko, ma. Anya? Hello, manang. Hello, Kayla. Nagkita kami kini Molo iti abroad. Kasta aya. Kat nasaya at agbakasyon ka no inton umay abulan ni Mulo, manang. Ay, hanan nga matuloy ti panag-awid na, uno panagbakasyon na. Taurayan na kano. Agkuyog kami to, ta isunto ti panagkasarme. Anyat kaya't masawan, manang. Nakaamiris ni Mulo, Kayla. Siya kanutin mo na ngamin nga inayat na, iso nga siya ti kasar na. Anya? Agpay sumat ngamin, di ba? Siya ti mo na nga inaram na idi. Iso siya nga ti rumbang nga kasar na Naginaram kami iti abroad. Iso nga lipat mo ni Mulo, anya. Anya? Hello, Mulo.
Anya di inyawag ni Manang Nelia. Agpaiso ka di dayjay. Imbaga na nga. Anya? Iso ka nun ti pakasaram. Anya? Ay, awang kinapudno na dayjay kaila. Kinapudno na. Kanayon na kawisan arumwar. Yung kanayon na magagagad. Kanayon na nga ibaga asubyan mi kano tinapalabas. Kat kunak may, awan rumbang asubyan may, tawan mo tinagkinaawatan mi iday. Mulo, ang mga numasulisog kay ti kabsat ko dita. Saan? Unay ka na ya. Di ka di madanagan. Kauray niya't mapaspasama. Si Kantula ang dayatag. Kat urayim ti panagawid ko. Tagkalay satan. Kaila. Agyaman nga road mo, lo. Apaman ang nagawid ni Mulo nagkasar kamin kat saan na nagsubli iti pagilyan ang naggapuan na. Nag-apply iti sabala pagilyan kat ita alaan na kon iti mabiit iti pagilyan ngayan na kat agtrabaho kamin to na dua ijay. Idi damo nagsakit tinakam ko iti kabsat ko gapu iti naramid na. Ngambayat ti panaglabas ti aldaw na iwaksik matlaang ti sakit tinakam ko. Kat kaasi na nakasarak ni manang ko iti lalaki anang ikasar kan kuana. Kat naragsak damutten asa nga pamilya. Alakastan, tugayem mo, Kayla. Alaga gayam di tamanan, tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, wano kapadasan ti maysa, kabsat dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring. Eli Palacio. En your nose pare ti script kaniti drama ti gayam yon, Jenna Almoite. Pagyamanan manan, tingkay panagdangag. God bless kada tayo amin. Manang Biyanan! Hello kada kayo amin, manipod ka ni Kabsat Juan, saan napod na nagantin tay drama ita. Dear Manang Biyanang, naladawak ka ng asawa tan nasurukak 40 titawan ko idinaadaanak iti nobya. Gaputadyak kaya ti makankanchawan, ing karigatak tinagaram. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Ay, nukasta, mga sawa kan, Juan anak ko. Uwan na lang. Ay na. Nagsaya at nadamag data. Ay, maragsakan aklauna yan ako. Masadutak ko man ang mga asawa. Nga madumot nga min ti mangkan-kantyaw kanyak. Kasursuron ko pa yung ti makan-kantyawan. Makadandanog ak madamang kan-kantyaw kanyak iti baak. Ay na, kasla di ka pala na iruwam kadagita at tao. Amumbait nga ado ti managkantyaw dito'y lugar tayo. Huwag nga rod amin samot na natatao dito'y lugar tayo kat managkantyaw. Sapay no isuda mat ti kantyawam, mapikunda. Alala, di mulatan ikas kaso dagita at tao. Sa nabalay, ta saan da kantaw na makantyawan, ta mga sawa ka na nakaw. Huwag matkat di ala, agsagana kayo nga rod, ta dumanon tayo nanang. Sino nga'y may asawaan ni Juan Kasinsain? Taga kabangibang nga ilay, kasinsin Juway. Agkasaran jay ka nakam, awan taon ti kan-kantyawan yaw. Nukas ka, graduate nga rodan ani Juan iti kinabaak in sandalya. Ay, huwin na, kasinsain. Naimbag nga raw ta nakapanunot mutlaang. Kuna lano sana ko na maadaan iti apo kaw. Kahit naimbag ano ubeng jay asawaan na. Amangan mat no bumakitain. Di saan mat la makaanak no kasta. Ay, ubing pay jay nubya na. Agtawin la iti 25. Ay, kalalaingan na nga ron makaanak pa'y daya iti 5 no 7. Ado na itapito. Uray talulaeng mayatain. Malagaran. Nasayat unay ta makaasawan ni Juan. May kanmanan iti lauya ti bibig na tao. Asino ti alain nyo nga abay inton kasaryaw, Juan, Edna.
Jak amo ka ni Edna, na. Isaw ti makaamo ka na kita. Ay, kwa. Agbingay ta Juan. Mangalak iti partidos may ta mangalak kamot iti abay iti partidos yaw. Ay, uwin may mayat no agbingay. Hala mo dagitay baak. Tay suda ti agabay anak ko. Anya? Ay, marang makaasawa damot tayo no agabay da. Naimbag no kayat da. Ay, kayat da. Pay kita sa adin ngay. Bayab, tasyak to ti mangibaga kadakwada. Adaw, ti baak akakabagyan tayaw. Sige nanang, tapag paparisan tayo da. Iparis tayo dagiti kakabagyan may ababalasan kan babaraws. Naimbag lakit din, ten salbar na kiti kinabaak, Edna. Ay, win awan ton ti mangkang kantsaw kan kaakas iti naibagam kanya. Wan nga raw, mais estresak ide, tunggal kan kantyawan dak. Isungay ta, nga, dagita ama nagkantyaw. Napintas kan ubing pa'y tinaasawa ko naman. Basta di ka ko magbalbaliw. Juan. Sapay ko matagtali na ti kinasingpag mo. Uy, apay ko mga agbaliwak ngay. Inborn ni kinasingpot ka. Isa amatayak madla na singpot lataid na bakit. Itatanalpasin ti kasarta. Aghani mon ta mamut, Juan. Pailaan. Saan na ita nakani mo? Gastos lang na ita. Kasta nga minti naramid ti kabsat ko, dinalpas ti kasarda. Naghani mon da. Idi kwan, nagsikog adagos di kabsat ko. Kan uray di insan ko. Kasta mo lang ti naramid da. Kan tegayim ko. Nasikugan da maadagos. Ket sika aghani mo tangarod no kasta ti kunam. No siyak lamay sa uray saanan na ita. Ang mala, pagbigyan ka, Edna bakit? Nakasangput kay mo gaya mo anak ko. Ay, kumusta nga iti honeymoon yaw? Mayat ananam. Iso na lang, takas lang na bambano gaklaunay. Ada yung amin na lugar tinapanan may. Madungaal daw yaw itinapanan yaw. Sigurado daytan. Maadaan aklakit ti adago sa iti apukaw. Una. Namnamaan niya, ngayon ton umay abulan, masikugan ni Edna. Ay da! Sa ite na kao na makakita iti apukaw. Ay na! Karup-rupak tukuma. Triplets ko mati sikog ni Edna, tapno maminsan. Nauray hoston ti triplets no kaskasanaw. Ay, nagmayatan ngayon no triplets. Ngam, uray singin. Ayos daytan anak ko. Uno, uray may sa mayat lata. Ngalangar, iturog ko man biit na nang. Kaslak mo't agtrangkaso nung gapoy ti bannog ka. Edna, kumusta nga iti asawa na? Ay, mayat alin eh. Naragsak. Kahit kasanaw, nasingput mutla ka day ni Mang Juan? Kuwan nagagat pa'y ngagtrabaho. Nawan trabaho na, saan latang agtal na. Di lararamidan na ijabalay. Ay na, nagmayatahin. Ay, awan sa pa'y bisyo na. Awan apulos, Lini. Trabaho ate, bisyo na. Kat, yin intriga na mula ang te matmatgadan na kin ka? Kuwan siyak ti para gamit ti kwarta may. No, naimbag pa'y. Ngamsyak ngay. Ay, sugador lang nga rodon di asawak. Artag kan babairo pa'y. Uray kumanusan ni stambay. Ay, konsumisyon na diyang asawa. Kat, kasano nga rod dagiti mga anak yung ay, no awan trabaho nila kay mo. Ay, nailumlum kami ay iti utang. Puro utang tikan kanon may, Edna. Iso nga ay na po apalan ka. Tanakatumpong kay tinagagayt ka nasingput nga asawa. Sana kas iti asawa. Nakasadsadot. Diyay lamamutaw ti paggagatan na. Awan ka di pa'y, Edna. Ay, awam pa'y ngarod lakay.
Kunak no addan ngam na dilay lagayam ti panagbinulan ko. Apay ngay nga ta. Kat ipaspas nagtamot ti makabukal iti anak. Wen nga rod Angam di ta mapukawan iti namnama lakay. Ay, bambanog laeng no talaga nga awan. Ha? Apay ngay nga ta. Sino nga ta nga iti da diferensya na kadata? Awam mo siguro, Juan. Saan nala siguro at chimpupay ita, Wano adda puliyo abaaw, wano Lopez. Ni, awam mo't, Pulimin tupay tinagado ti anak na. Tadagiti kakabsat kan kakasinsin ko ka pinaadwan day ti anak. Imposible mo at siyak ti ayan ti diferensya. Awan pulimi akasta. Ala, anusan tangarudan at aguray lakay. Saan na pa'y siguro at tiyempo ita? Urayan talatan. Kahit kasanungay, insan. Nakabukulain dahuan iti anak. Awan pa'y magkasinsay. Mano abulan dan nga agdindin na. Saan pa'y mo lang agsikog ni Edna? Nay, apay ngay. Kumapoy sabat jay kaanak kasinsay. Ay, agawaan na tasambutan na ti agputaw tanay. Mapanon titawad na. Kasta nga rod mo ti ibagbagak, insan. Talagan sa nga awan pay. Langasawa kang agpaisaw. Ngam awan mo't putot, maho ka anakan. Adan to, uncle. Kumapoy kan samot nga main ka anakan. Nangikas kasar ka pa ilang araw, no awan mo't putot, maho. Awan useless ka anakan. Apay aya, adidak sarsar dengan akan kancyawan, uncle. Hindi awan pa'y asawak. Kanayon ti kancyaw yu kanya kamaysa kabaak. Itatanang asawak. At dalatamot pang kancyawan yu kanyak. Apay akasta kayo? Nanay. Di ka nga rod agungit. Abarok. Rabak ko lang, mate. Di ta kayo malangan. Tama nga no makadano ka kadina oras iti kalbo alakay. Edna, manutawin mo? 26 kon friend. Ala, sambuto mo ati aganak tanay. Mapanon titawin. Ay, awam mo nga rod. Apay no aghanimon kayo manen. Sa balimot a lugar ti papanan niyaw. Busy ni Juan. Kanayon ti overtime na iti trabaho na. Ipagam ata aglib pay laang. Uray man agawa no awan to mo anak namang tawid iti apelyido na. Huwag nga rod. Sige, padasag to nga ibagakan ko na. Ano kaya na? Apay, saan mo ka di mabalinta aglive iti trabaho, Juan, lakay? Apay aya bakit? Aghanimun ta kumamanan. Agrelax tamot uray sagpaminsan laan. Bareng maaddaantan iti anak. Padasan ta kadit aghanimun iti sabali manen a lugar. Ay na, gastos laday ta. Kan sayang ti trabaho kung aglangan anak. Italaang manen nga aglive ka. Ladan, bambanog laday ta. Talaga siguro asaan ta agasat ti maaddaan iti anak. Di ta kumamapukawan iti namnama, lakay. Napukawan ti namnamak bakit? Aklunan talatan no talaga asaan ta maparaburan iti anak. Saan mo't laadata ti kastano bilang lang? Ado, ti awan anak na dita. So nga ayos lang dita. Nalala, maturog takit din. Nagsapa pa'y lang maturog tan. Tawan mo't aramidan tan, di maturog tan. Kasano nga ron na maadaan tayo iti anak, kag sadut-sadut ka mga men? Ina, bambanog lang dita. Maturog takit din. Payakas tatilanggam nga imay dito'y balay, Edna adakaw. Ay, naimbag pa'y ni manang ko, masikog man gaya mo, nanang. Dayjay may, nakabsat mo may. Di na mo ti agtipid iti anak. Basit pa'y la dya inaudi nga anak da nga masikog manayin.
Mayat ki di ati adu ti anak na nanang. No, adda maipakan. Ngam kas jay mo nga raw nga awan trabaho jay bayaw mo. Jay mo laag putaw ti paggagutan na. Nagagayt nga agputot day jay. Ay, sana all nagagot. Nay, nagagot mo jay asawam Kanayon pa'y nga raw ti pa nag-overtime na. Nagagagot mo nga ada yung nilakay mo Gamjay asawa ti kabsat mo, Edna. Saan nyo amawatan ti kayat ko asawan? Ah. Saan dak amagets, nanang? Oh, adto iti sweldok bakit? Nainayon ditan ti bayag ti overtime ko. Kompleto reta. Mangidulin ka man na, tapno adala ta savings ta bakit? An-anwan ta nga iti adu nga urnong na awam mga anak tayag agawaan ta. Di mo namnamaan na ita. Talaga siguro saan ta na maadaan iti anak. Lipato mo, di may papan iti dayta. Ay, basta siya. Sana ka mapukawan iti namnama. At danto pa'y dagiti kalpasan ti 5 atawon apan nagdanada sada na adaan ni iti anak. Ay na, bambanog dayta ko nakmait. Awan daytaan. Ngala, inka agitasaran ta mangrabi itakit din. Kalpasan na, maturog ta. Dagitaw, anak ko. Kakastoy ti kanam, ta healthy foods dagitaw. Makatulong kanu dagitoy ataraon tapno agsikog ti may sa babae. Ha? Aramidon tayo ti amin akabailan tayo tapno agsikog kan anak ko. Wino, padasam nga tati agpailaw. Ay na. Saan na masapul dagita, nanang? Awan kastay padasin, anak ko. Bareng agsikog kan. Di anak yo ati kasarita yo. Taiso tayan ti problema. Apay aya. Kano nakasadsadot? Ha? Sadot nga. Bambanog kanulaang dayta. Pampanunutan na ngamin asaan kami kanon ama paraburan iti anak. Naklon na kanu dayta, nanang. Anya? Namin adu kanu na pinadas mi. Ngem awan kanulat ta. Iso ama sadutan. Anya? Apay Juan, masadsadot ka kanumutan kunajay asawam. Masadsadot nga. Naggagitak tupay. Kanayon ti overtime ko iti opisina. Kan oray day off ko. Sumre kaklatan ako taiso pa ti sweldo. Sana kasta ti kayat ko asawan. Napukawan ka mo kanaon iti namnama amaadaan iti anak. Ay na, no pinadas mo na minsan, wano namidwa, wano namitlaw ket awan, huston, bambanog laday ta. Ha? Bagbagaan nyo man kaya di nyo manugang iyo. Ipilit nanto matagsikog ket talagang arod nga awan. Saan kami siguro ang maparaburan iti anak Ay, ubing pa'y jay asawam anak ko. Agsikog pa'y jay. Basta aganos kayo. Di kay ka di mapukpukawan itinamnama. Basta na po kawan tinamnamak na nang. Ipilit mo kit din no talagang awan. Bambanog laday ta. At iti sweldok bakit? Medyo dakkel tinasweldok ita. Ta nagsasaro no ti panag-overtime ka. Yag mo nga rudan. Nay, apeng aglaladot ka ang mga awat iti sweldok ngay. Saan kan samat na naragsak bakit? Kasano? Agawa ka nga agawa. Ngamawan mo anak ta. Uray may salakumat agbalin nga anak tamot. Tapno da kumamot ay wanak. Tamakaburing mo taggigyan latan dito balay. Saan tan ama paraburan iti anak kunak mait? Isalipatan mo na ta. Ay, pampanunutak pa'y kitin tagtrabaho. Makaburing mo awan ara-aramidon na. Saan na masapol nga agtrabaho ka? Bakit? Umdas ti sweldok apara ka data. Alakit din. Masapak pa yarong marno bigat. Diyak kaya tagpuyat bakit? So maturog ta. Napanandiad na nanang.
Ay, nay, ija ka amo Awan ijay silidyo ay Jak mo't nariingan. Kan awan dagiti kawas na. Anya? Napadan na nga rodon ngay. Awagam anak ko. Jak makontak ti cellphone na nanang. Hello, Edna. Apay nga italang agring ti cellphone mo. Ayan mo. Adak dito Manila, ang trabaho ak dito eh. Naglibas ako nata di na mga min palubusan nga umadayaw. Anya? Ay, agawid ka kuman bakit? Sa anak mo't nga kurkurang iti kwarta? Maited ko mo't amin ang kasapulam. Basta kayat ko ti umadayaw, ka nagtrabaho. Maburing ak dita nga nararamidan na. O sige, bye. Hello. Hello, Edna. Mabit lang. Hello. Nay, anyat sang sangitam, Juan. Nanang. Di mo't agawid ang... Mano atawan na ni di Manila. Di mo't agawid ang... Nay, anyat ko na Sagpaminsan lang ag-text. Pasaray di na pa yan sungbatan ti awag ko kinkwana. Anya? Nay, apay nga tangay. Diyan mo na nang insukat nagsamot di manugang yaw. Ay, di kag pampanunot iti negatibo anak ko. Makumikom la siguro iti trabaho na. Ay, awan. Pinanawandakan, Juan. Insukat dakan iti ubeng. Agulimag kay man matanggal. Imbasa patib ka rin yung ti pakinagam ko. Kastamot ti bagbagayaw. Ay, kada magkumat nga main nga agsadot-sadot kakanaw. Awan talaga nga isukat na ka, ano kasta ka. Ha? Mano atawinan, asaan na nagawawid na Edna. Umawag paigan ka. Sana na ka? Nabayagan nga awan komunikasyon may. Anya? Ay, awan nga roden, Di kan mangnamnamakin kwa na barok. Amangan no insukat na kan. Papanam, Juan. Iji Manila na nang. Inaksapulan ni Edna. Anya? Ay, anak kong naglawa ti Manila. Amom nga raw ti pangsapulam kinkwana. Makamulitan. Agpaspasara ka ko na. Barang makitak ti asawa ki jay. Di ba't ngamin umawawag ka niya kon? Ay, agpakuyog ka nga rod Tadi mon sa amo ti turturong ijay Manila. Una nang, natulag kon ni insan ko. Dua kami ama pa ni Manila. Insan, nakontak ko ni Edna. Kahit, anyat ko na. Imbaganan ti address nga yan na. Ijay ti papananta. Imbagam ti ipapantay jay. Ay, isaan insan. Isu akla aton ta. Alaman nga ron. Mapantang nga ron insan. Naimbag nga oras mo, Edna. Adda kami, kadwak ni insan ko. Kumusta ka, Edna? Agyamanak na sa pulan kamutlangan. Ako rin ka. Apay nga'y amasikog ka. Uwan. Di kay mabalin apastrakan ta. Dati asawak ni ta unag. Ha? Asawa? Anyat kayat mo asawan? Sorry Juan, adan sa bali nga asawak. Kat may katlunton nga anak mito'y sikog ko. Andiya. Iso adi kan mangnamnama pa'y kanya ka. Lipatan na kun, tanabayagan alinipat ka, Juan. Nalpay ti abaga kiti dayta gundaway, kat nagawid kami akas lagtay tayab ti panunot ko. Tadyak ni namnama akas jay tinamwak. Ado ti mang durdurog kanyak nga idarum ko kano ti asawa. Ngam jakon ni inaramid day tatauray idarom ko saan na may subli ti napalabas. Nasakita na kiti usto, ngam bayat ti panaglabas tal daw na aklon kumatlaang ti amin. Kat tilatan trabaho ti nang ipamaysa kiti atensyon ko kat kaasi na adon tinaipundar ko, gapoy ti panagagawak ngag trabaho.
Sa anak mo tanan nga asawa iti sabali, iso ang agmay sa aklat ta nga aging gaita, taping musay matan ti inak. Alakastan, ti kabsat, wano gayem mo, Juan. Ala gagayam di tanti nagpatinggaan, day tapakasaritan ti may sa kabsat dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. Inyornos para iti script kaniti drama to gayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manen, ni Apo Diyos timang tarabay, kan mang bendisyon, kada tayo amin. Manang Biyanan! Naimbag nga oras yung manan gagayam, welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod man kanikab sat LV, san na pudno na gantintay patangatang ang mga ganyo drama ita. Dear Manang Biyanang, nasapa ka na ulila, isapi manawak iti lugar mi, tap nagsapul iti trabaho iti syudad. Ada ka trabahwak kat nagbalin mata nagayam ko, kan kadwak pa iti boarding house ko. May papan kada kami iti gayem ko ti pagtarayan to'y kapadasak. Rugyak man nga rod, ti agsalaysa. Juna, kano nga tanga itad ni Madam ti sweldo tayo? Dahita ti jak mo, friend. Panagsusweldo, idi kalman ng awan mo tinted na. Kanayon langan nga mala daw ti sweldo tayo. Ikaw, tanusan talata at yaguray. Itid nang tumula siguro. Ay, kas ano nga rodan nga jay, dit me, no kasta lang. Sapay na ibus ti kwarta kon. Naa? Kano laang iti nag-break kayo iti nobyom, friend? Itadamanan baro ang nobyom? Kat siyempre ada nga rod reserba nga ko nada. Ay! Apay, iso na lang ayate ada reserba na. Urasyak mata. Ay, gayam, kumusta kayo matan nga ka ni Philip? Ay, nasaya at latamot Sagpaminsan laangan amapan iti inuman na pagtrabahuan ta. Kat inaklon mon. Ay, saan pa'y? Pagpanpanunutak pa'y man anaimbag. Ada pa'y ngamin ni Carlo. Agdat-daton mo't laang dayjay kanya. Ni Carlo nga katrabahuan tayo. Wen, jak nga rod amuno, asino kadakwada ti pilya. Ay na, sa wakas, nakasweldo tayo matlaangan. O di, matulo yun, ti date yo. Ay, katuwan apay kapoy. Ay, anya nga oras, ti panagawid mo. Agsapanton pagturugam nga ron. Iti boarding house jay kadit ko. Awan ka nung amin kadwa na ijay, tanagawidan ni Adiyang na. Ay, no kasta nga road, paumayok to ni Philip dito boarding house ta. No, okay lang kin ka sige lang. Awan mat problema no maipapan iti data nga banag. Kita lang Juna baka no makita di bakat nga landlady tayo kat ay, adumanan nga ibagbaganan. Mga babaen tumanan. Nakitak ti lalaki anang sukon iti best friend mo itay Jonah. Asino da itchay? Ay, ikwa, nana. Di mo ibagaan nobyo man ni LV da itchay. Ay, saan mo't siguro adakas no makirelasyon man nana. Single mo't tuntigayom ko? Anya? Babae kayo ngam kastakit din. Agsisinukat ti magsuksukon kada kayo. No daddo ba, agsisinukat pa iti umayin yo iti boarding house yo. Tinapatag akit, agbaybayad kami iti abang minana. Concern naklaan kada kayo iti gayim mo. Mawanti rumba nga pagdanagan nyo, taam mo mi ti araramidon minana. Ay! Narigat ti mailawlawan, basag. Nay, simangput ka mo, gaya mon LV. Uwan, nasa pa nga nag-awid ta baka makita nakman ng landlady ta. Apa nga agsapati pa nag-awid mo, kunanan tumanan. Nagtuktok nga rod idirabi Salsaludsudin na, no asino, dyan ang sukon kan ka. Talaga matdata nga bakat nga, anya kumatibibiyang na ngay.
Saan mat nga iso na timang pakpakan kanya ta, di ba? Wan, amo pa'y man mo't iti day tabak. Sapay nakapigpig sa tiniwat na. Saan mat ngamin nga nalakatag sa iti boarding house? Ay kaganos talatan Naimbag dito ita libre ti danom ken asideg pa'y ti pagtrab-trabahuan ta. Sa bagay mat kay ti Ay, ni Philip ngay. Ay, nagawi dun nasapa mo't arimwar. Kat, kumusta mo't ti Decho? Mayatlat ta, friend. Hang kami nga ng restaurant. Nag-take out kami lang ang itikinan medyo boarding house na. Ay maturog ka mo nga ro dun Madlaw puyat ka. Kaya dapay trabaho tayo ton rabi Anyat mapaspasamakin ka, Elve. Itay pa'y makadkadlawa. Kasla saan ka nga okay. Ay, maulawak nga rod. Apa yan? Hang kumana mo. Ay, mabitlaan. Takasaritak ti bosta. Ibagakin ko ti kasasaad mo. No babalin katagawid ako mapay. Talaga nga hangkon nga kaya ti bagik. Ay, uwan. Isu ti ibagakin ko Di bali taman manulaang mo ti customer tayo ita. Ala, panawan ka pa ta kasaritak ni boss, wan. No kasta, masikog ka, LV? Ang kupulos nga yung pagharap nga agbungat napasama kada kami iti dayjay nga lalaki. Ay, una yan nagasat ta. Ni, anyat kahit mo nga sawan, hamoy baga nga masikog kamat. Kasta nga rod, friend. Imbaga ka ni Philip, idi na palabas sa lawas. Di namat makaklunti si Kuko. Ay, no kasta, agpadata nga rod. Oray ni Fred, awanan bibiyang na kanyak. Linukunak na dyan nga lalaki. Ti ko na nakabsat na ti kadwa na iti dyan nga boarding house. Ngamahan matgayam. Nubya na matgayam dayjay. Anya? Kasano ngayon ti trabaho ta? Numamuan dati kastoy nga kasasaad ta. Sigurado nga papanawan data. Ay, mailimod tapay. Agtrabaho tapay iti uray manuabulan, friend. Nasken nga agurnong ta. Tapno adda pangrugyan ta. Agsarita tapay man, LV. Ha? Apay ayan na naingga? Idi pa'y napalabas sa bulan amakadlawak. Ha? Masikog kayo ka di itigayam mo. Nana. Ibagam ti pudno kanyak. Madlaw ngamin na dumakdakkel ti tiyanyo adwa. Tangiwat yung mata. Nagpigsa. Kababain kadagiti lumabas nga tataw. Ngam, agpaisaw masikog kayo. Wan nana. Ay na. Dahitan ti bagbagak ka na kayo. Oh, anya ngay ita. Nailawan kayon. Kat, ayan ngay, dagiti nakasikog ka na kayo. Awanan. Awan ti sir bidagi dyan nga tatao. Anya? Ay, sana mabalinti kasta Kasi kayo, no di na kayo tulungan. Ay, awan maramidan, men. Nagpukawan nga kaslasok dagi dyan nga tatao. Awatan milatan ati kastoy nga gasgasat me. Ay, nagrigatan ay ati kastoy, friend. Ay, naku nampay. Imbag atahan nga dakkel ti binayadan tayo ospital idinag-anak ta. Wan, narigat latagayam no awan ti kadwa, friend. No awan maibaon. Uray na dagsun na trabaho, kapilitan nga ramidon ta. Ano santan Anya nga rod ngay. Aywan, awanan ti plano nga agawid ijay lugaryo. Jak kayatan tagsubli ijay. Tawam mo lasang petak ijay. Taam mo ta broken family kami. Si Kangay. Uray siya ka?
Awan mat lang ti sang patak jay, ta nabayag matan nga natay dagiti dadakkel ko. Awan mat kakabsat ko, isong nga ituya kun. Ay, no saan ta nagtrabaho iti dayjay nga inuman, saan siguro akas iti nagbanagan ta. No siya kakot, hanakon nga agsubli iti dadya nga inuman. Kan hanak matlangan nga makirelasyon. Anya? Narigat ti mailawaan manan. Guston jay na minsan nga nailawaan ta, hantan nga nayunan. Sa bagay, friend, husto ka. Narigat agsapol iti lalaki a responsable. Iti kastoy nga sitwasyon tatadta ay na. Talaga nga marigatan ta, iso nga agtulag ta niya. Hantan nga makirelasyon kahit kailan. Agpapadamat lang dagita nga lalaki. Madamot kit di puntom. Narigat ti makatumpong manen iti irresponsable. Di bali takanayon mo't nga agkadkadwata. Wen hanta nga kasapulan ti lalaki, ti biyagta niya. Nangyaga kiti tinola, nakong. Ay na, agyaman kam unay nana. Nakaturog pa'y mo't gayam dagiti anak yo. Uwan nana, uray ni LV, nakaturog pa'y ta napuyat idirabi Ada ka di pa'y bagasyo. Ada pa'y mo't nana. Ni bagayo laeng kanyak no kasapulan nyo titulong ko. Ada aklaeng ditoy. Pagyamanan mi unay nana, uray no kanayon kayo asung batan idi kat nasaya at kayo latta kada kami itigayam ko. Uray natangken ti ulo mi adwa kat di na kam pinapanaw. Basta di yun ulitin ti kamaliyo. Unana, kun saan kami mutlaengen nga agtrabaho iti dayjay nga inuman. Awan na. Mangkita kayo laengen iti daduma a pagkwartaan nyo. Mabalin nyo ti aglako iti makmakan dita sangwanan. Awan no saan. Ipadas yung ti online selling. At least, makaduwayo pa'y dagiti anak yo. At iti bingay mo, iti napaglakwan ta, pren. Uy! Ay, ha? Juna, asino jay lalaki nga kasarsaritam tadtay? Dayjay ka di? Ni Jacob dayjay. Agararam kanyam. Nobyo kit din, pren. Anya, kaano pa'y? Apay nga han mo imbagbaga nga dagayaman agararam kanyam kat inaklon mo pa yan. Ay, kunak ano naglaw mo? Unay kamatan? Di ba nagtulagan ta nga awan ti makirelasyon? Kabalan ta matiyagbiag nga uray awan lalaki. Kasanon ngay? Amang anuhan nga mapagtalkan man ang dadya nga tao. Ala, nasaya at atao ni Jacob. Saan akas kadagiti lalaki ana amuta idi. Ay kanuan gayam. No malpas ti balay nga ipatpatakder na. Ijay kaminto nga agnaed. Panawan na kami ito yan. Ay, kwa, pren. Mariknak ngamin desidido ni Jacob amang ikalay sa kanya. Ay, unay matan. Han nga kasta tinagtulagan ta edi. Pren, di na kumaguraan, Ta sino nga iti hanga gumura no kasta nga try duranak. Han mo nga tinungpal titulagan ta. Nagasat kalaunay tanaam-amom ni Jacob, Jonah. Un nga rod, nana. Agsingsingput kan ha? O nagasat ka, tada lalaki anang seryoso kan ka. Un, nana. Kan agyaman nakadagiti tulong yung akada kami, kabayatan ti kaadami ditoy. Nawanan yaman na. Di mo lipatan ti sumarungkar ditoy no saan ka abisi, Uwin na. Di kay madanagan. Niningay LV. Anyamot nga iti plano na. Agnauddalat ta dito'y taawan mo't daduma apapananda, nana. Kinapudno na. Nasakit, tinakam jay gayim ko kanyak. Apay ka no.
Gapo, tan nakirelasyonak manen. Nagtulagan mi nga min idi nga awanan ti makirelasyon ang naamamukmut nga rod ni Jacob, nana. Aniya? Alala. Patsyak, maawatan na kan tumatlaang jay gayam mo, John. Di mo ko magurguraan jay gayam mo, nakong. Asino matehan nga gumurangay? Kasdya mate na ramid nan. Agbalin kakit di ko maanaragsak para ken kuana. Di ka madanagan. Kas ken kuana, maamamom tumet ti lalaki para ken ka. Ay, wen gayam, mabalin nga ibatiak ti anak ko kanya yo, nana. Apay, sa di do ti bapanam. Agbiro kak kumaiti pag-ubraak. Sige. Siyak ti makaamo iti anak mo. Ket say-saya atem ti agsapol iti disente at trabaho. Iti kasta, maited mo dagiti masapsapol ti anak mo. LV, anya dyan nadamag ko? Inuman mo't gayam manan ti pagtrab-trabahoam. No choice nga rod, nana. Kita ata amang ano mailawan ka manan. Ay hanto nga mapasamak data. Sigurado am laeng. Hang kayo kadi nga madanagan. Araramidak man ti amin, tapno ayatan nak da dyan nga tedi. Tapno ikasarnak mat. Tedi? Wen ni tedi. So kay may inuman nga pag-ububraak. Agpaparamakan niya nang hanakit din nga panpansinan. An nga makarek na. Iso nga aramidak man ti amin nga kabalak. No kailangan nga ginto tumbuyak. Tapno agbalin kami nga close. Aramidak. Iawit konta ito da dyan nga tidi. Pangaasim. Pilyum anaimbag ti lalaki apakiinayatam. Nangrura kat adan anak mo. Tanyat pa nagkitayo kanyak. Jak amo tagpili. Inuman manen tinagamamuan yo. Di mo amo ti husto a kinatao na. Diya kaya ta mailawan ka manen. Di ka agdardarasudos balasang ko. Uwin, nana. Good. Matuloy ka di matlang ti plano tayong agsyat, Teddy. Wen, iti boarding house ko langan. Sige nga, Rod. Siyak ti makamoy ti arak nga inuman tayo niya, pare. Sakto mati makamoy iti pulutan. Agtek sakto kanya kalpasan ti trabaho niya. Wana, orayak di text mo. Ayabag to dagiti gagayam ko, tapno adda kadwatan agsyat. Dato ti ginatang ko nga arak, pare. Upat nga bute. Nagadon. Kat kunak man umay dagiti gagayam mo nga kunam. Sana sigurado na makaumay na. Di na matriplyan ti text ko. No, handang umay di dua talangan nga agsyat niya. Ay ka wana. Apay ka po eh. Kat anya nga ti ginatang mo nga pulutan, pare. Nagluto ak iti adobo. Sige nga ron. Irwar mo taro, gian takit din ti agsyat. Panguro-urayan ta kadagiti kakaduwata niya. LV, madlaw ana hangover ka. Wana na ta nagshot kami ka ni Teddy. Sigurado ka abaro pay dayjay a lalaki. Uwan nga Rod, single ni Teddy. No agbo nga tinapasamak itinagbaatan medi mayat manan. Sigurado nga ikasarnak to. Ikamat ko ati bagik kanyan ano agsikugak. Ta ipakitak man ka ni Juna nga hanlang nga iso na ti ikasarda. Uray siyak mat Ne. Palagipan ka manen LV. No anyaman tinagkamaliyam idi di mun ulitin. Kasano no itarayan da ka manen. Nariga ti mailawan manen balasang ko. Teddy, ate bagak kanyam. Anya dayta? Ibaga mo, tadapay papanakin ton madamdama. Masikugak. Anya? Nagbunga tinapasamak ka data idi napalabas nga bulan. Ay, pangaasim man, LV. Di nakangawin iti kasta. Anak nga gang angaw.
ibagbagak tagpaiso. Noang ka nga mamati, ada pa manaknak ko. Nailaw ang talaang iti day di arami. Tagpanata na bartag. Ngam saan ka nga ayatan? Urayan niya taramidak talaga nga hanak kayat. Hanak nga ayatan. Hanak nga kalaysa nga uray masikugakon. Sana kaskan ka ti babae at type ko. Kan may saka atumboy, saan ka di? Ay, kwa. Hanak ka di nga tumboy. Kunak lang dayjay. Pudpud no nga babae ak. Basta saan ka nga ayatan, LV? Apayad na ka di parikot mo, LV. Di ka agro nga, ang mga numariing ti anak mo. Abay, anyat na pasama kaya. Talaga nga awan na makiti na dyan nga tidi. No di nakakaya ti may sa lalaki, di mo ipilit ti bagim. Kasano nga ron nga iti si Kuko. No kasta, masikog ka manan. Uwan nga ron, nana. In black pa yan ni Tidi. Nag-alis mat lang iti boarding house na. Day tanti bagbagakken ka. Kasi ka man nga roden balasang ko. Awan ka di ti trabaho ita, LV? Ay, agla ko aklangan iti merienda, nana. Nasaysaya at pay. Tapno mailiklik kamot laeng iti pakaisag makam. Ay, jakman amo no apay nga kasto tigas at kanyak. Ish. Agpanunot ka nga minanaimbag, sakbay nga aramidem ti may sabanag. Narigat ti mailawan kunak nga ruden. Sikan tumot laeng ti nakakaasi iti udi na. Ay, no dim ngagak kumakanya yu idi. Talaga ang maudi ti babawi. Ang manyangay nga rod. Agsingsingpot kakit di. Dumteng tulat at lalaki ang maikari para ken ka. Iti kasto nga sitwasyon ko, ada nga tapay mangayat kanyak. Nga oray may saak nga disgrasyada, nana. Anya tigatangan niyo, manong. Sa anak agumatang. Umayak la makiis-istoryakan ka. Ha? Hindi pa makitkita ka. Mabain at makisaritakin ka. Taamangan ko nakno di naktumat lang pansinay. Ay, kastaya. Siya gayam ni Selmo. May saak abalaw kan pensyonado. Awan nobiyak. Ha? Mabalin ka day, di makisiningad kan ka adeng. Akat, wana, mabalin lata, manong. Pasaray inal daw metin sa sarsarong karan nakadayjaya Selmo. Ay, ang kuman nga amo iti dayjaya nga tao. Papansin launay. Panagkunaket, kurso na danak ka. Ay, awanan oras ko iti kakasta nga banag, nana. Nakong nasaya at atao ni Selmo. Hanan nga lalaki ti priority tadta. Ag-urno nga kit di para iti panagpas nga ko. Nakiitak nga inikan na ka iti chocolate, idi na minsan. Ay, uwan kay nan kaon. Ngam, han nga gaputa kay nan ko ka-type ko matanan. Ay, si kakit dimot na kong. Anya tamom ngay, ang mga no ni Selmo gaya, mo na talaga ti parakan ka. Sabong parakin ka. Uy, kumkumpor may matantetitad mo kanyak. Gapo, napatid ka kanyak. Ha? Imposible, no di mo madlaw nga anda pa naggustokan ka. Nga, uray kasto ti kasasaad ko. Okay lang mo't kanyak. Awan parikaw. Maaklunak nga uray adan anak ko, kat masikugak pa yan manan. Uwan Kastamot no ay ayatem ti may sa tao. Maaklon mo amin. Sapay awan pa'y planok nga makirelasyon manan tadta. Mauray nak nga ta.
No aklunan nak, awan to ti pagbabawyam. Nakasagana ak amang ikalay sa akin ka. Kalay sa nga dagdagos. Isuntumot lang ti pagturungan na. No kasta, aklunan na kaon? Uwan ata nakapas nga yakon. Uy, hagyaman nak. Di kanto agbabaway ang nangaklon kanyak. Sigurado ka Wen, di kanto marigatan. Tatulungan ka amang padakkel kadagiti anak mo. Kat apaman amal pasti kasarta. Agnaid kayo ni jibalay kaw. Ibilang kaw kaspudlo nga anak dagiti dua nga anak mo, Ilbay. Promise ko na itakin ka. Aklunak nga ididamo talagang awan na pulos panagayat ko ken ni Selmo. Napilitan nakla nakikalay sa kenkwana takayat ko lang nga adamang tulong kada kami nga agiina. Nga ang bayat ti panaglabas tal daw, iniinot matla na sursurok nga inayat ti asawak, ta nakasingsingpot unay kada kami nga agiina. Ba nagapagyamyamanak, ta nakatumpong akiti lalaki anang itakdar kanyak. Katita upatan dagita anak ko ta damat duwang anak mi ken ni Selmo. Alakastan, tugayam mo, LV. Alagagayam ditan tinagpatinggaan, ti may sa kapadasan, ti may sa kabsat, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Ipapaay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Salamat manan kada kayo amin, ni Apo Diyos timang tarabay kan mang bendisyon iti tunggal maysa. Manang Biyana! Hello na yung bag nga oras yu amin. Welcome back to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Manipod man kanik Kabsat Matilda san napod no nagan tintay patangata ngay drama ita. Dirman ang biyanang, may saa ka relihiyosa. Ket numabalin jak kayat nga dagbasol kada kami iti pamilya. Iso nga amin na makita kabidot iti pada katao, dilawag. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Ay na! Awan madan! Impakat naman ti kinasarampiting dan. Pwah! Anyaman tinasagap mo at chismisan, Matilda. Ha? Ni Feli aka anak ka? Masikog ka na? Anya? Kat adan samot nobyo na. Agkasar dan samot taon. Anya nga agkasar? Kaano awan kwarta di lalaki apang ikasar na ka ni Feli? Iso nga, aglib-in da kanulatan. Boo! Agbasbasol na lang itikas dyan nga raramidin da. Ay kat anyat mabalin nga ay no talaga nga awan kwartada. Una, ngimbasol ti aglib-in asaan ang nagkasar. Sarampiting tumo na dyan aka anakak. Minansa. Takas dyan ti inana idibalasang pay. Tila pakirirelasyonan na iday. Alay taka manan. Agsasangamanon ti bagbakam. Kaagpaiso ba? Imposible ani kabagis ko kaawan pulime agaranggan diyang. Bala, sa nabalay ta adamot mangitak dari ti sikog na. Huray pay. Basta maditikas jay nga aramidon da. Basol tikas jay. Nakarubwat kayon, ante. Mabantayon. Nay, nagsapa ka mo. Tay, malala, sumrek ka pa'y silya. Tanay, jak pa'y nakapagpulbos. Ay, nagbayag kayo mat nga grub-rubwat. Aldawan. Mabiit laangan. Agpulbusak laang. Mapantan ka anakan. Ne, je bibliayo hanyo nga liplipatan. Aday jay bagkon. Mabalin ayamo ajak alaen dayjay. Keimportante dayjay iti papananta. Mayat nga rod no kasta, ante. Dinanang mo ngay. Apay, saan nga umay? Ada ka numat aramidon na. Ho, kas jay la kanayon jay inam. Tunggal adda Bible study, adda pambarna. Makaamumutin
Numapanto ijay impyerno. Uwan kanayon kumatlang nga palagi pan isuda, pati ni tatang kandag ijay kakabsat ko. Kanayon ko isuda nga kaskasabaan, ngam kaslawan mo ti dengdeng ganda. Baybaya mo na ano di da kadenggan. Tao ray ni Uncle mo, di nakipang pangag dayjay. Kanayon ko nga awisa na sumurot kanya, ang di na kayat. Sana balik ka no, tamakimismisa mo't iti Domingo. Makaamudan ay tibiyagda. Agkukuyogdan to nga mapan iti impyerno ata nasukir damat. Ay, wan kaya mante. Naamuan yung diyama ipapan ka ni Judilyn. Ay saan pa ay? Anya day taaya? Katno adamanan ka barbaro nga boyfriend na. Aya! Ay, una yun day jay ababae. Agsusukat tinobyo na. Enton kwan agsikog banayn. Uwan nga roda Kaslan, tumat ngamin mabisbisi na ni iti lalaki. No adag aram kanya na, aklunan na nga dagos. Awan pa'y palabsan na. Puli da mo ngamin ti sarampiteng. Hay, awan da gita at tao. Nangisit ti kararwada. Taawan pa'y umnaw nga aramid da. Agbas-basol da iti kasjay nga aramidon da. Nanang, adda kadwa kasi mangpet ni Pani. Naubyak. Ha? Naimbag nga orasyon, nana. Di mo kunak alalaki ti pakirelasyonam. Sana padam ababae, Janain. Ni Pani ti ay ayatak nanang. Sana ka makarik na iti ayat iti lalaki. Basta ni Pani lang ti loves ko. Ay, saan amabalin? Kaya't mau ti agtuok iti impyerno. Sinaam day ta babae. Kat si kamay Panay, sumapul ka iti lalaki a pakirelasyonam. Saan ka tapadam babae? Ay, makiasawa kayo kiiday iti lalaki, tapno aganak kayaw. Mawatan da kami kumamit, nanang. Ay, basta tsak kayat. Basaul ti aramidam. Agsina kayaw nukunak, agsina kayaw. Nukas tamot lang. Nasaysaya at lang agtalaw kami, nanang. Anya, ay anak ko, di mo ko matagidak sa inti bagbagak. Tapara mo't iti pagsayaatan yu adwa. Diyak kayat nga agbasul kayaw. Basta pumanaw kami. Kasanda kami mutla mawatan, nanang. Malalagarudain! Saan kayo nalapdan? Tadyak kayat ngagtalaw ka, anak ko. Lakay, intamaki Bible study. Si kalatan bakit, tanay, ada pa'y aramidag, ay sibugak iti bulak. Kastala ka na yun ayn! Tunggalawisin ka, ada ka na yun pambarmaw. Apay, di ka mabutang iti kastangar aramidam, Isu nga raw anay tao ka, tapno agdayaw ka, kani apaw. Makimismisa ak matiti Domingo. Sa bali pa'y dayjay may mayat mutlaeng no agiin nadal tayaw iti sasao ti apaw. Alay, si kalatan ti mapan, umayak tao no maminsan, intun awan aramidag. Ha! Makamu ka, basta awan to ti pababasulam. No madusa kanto iti kastangar aramidam. Kasano ang maisalakan ka, no kasta ka, magsisalakan nga rodan iti bagbaginan. Ha? Natangkan ti uluyaw. Ante, masikugmat gayamanan ni Insan Philly. Anya? Ay, nagbasit pa ilajay anak na masikugmanayin. Ay na, uwan ante. Kat amuyo, sa balimanan ti ama jay si Kugna. Anya? Tay sigud anobyo na ngay. Nagsinada ka nun. Anya? Ay unay mo't tindagita at tao. Nagtuturod ang agbasbasol.
Ay, day tako nga minang, tadi da mapan makimisa. Tap numalawlawagan kumamot ti panunod da. Uwan nga ro da. Handa tayo lang nga tultuladen. Nga di uminggo nga makimisa tayo. Da tayo pa iti para kararag iti simbahan. Kan para basa iti Biblia. Dala-ala, di mo tultuladan dagita akakasinsin mo ama nagbasaw kaanakan. Uwan na ante. Amok mati na saya at kanhaan. Iso nga hangkon tong aramidon ti kasjay. Managbasol dagi nga kakasinsin ko. Ipag-erma, mabalin abagbagaam ni Feli nga anak mo. Tanay, masikog man gaya man. Ay, wan nga ro da ipag. Nagbiit mo nga ro da nakabirok iti kasukatin mo na anubyo na. Ay kabagbagaam mo ngamin Bagbaga akmet nga madumulat na ngamin tagaram kang kwana. Kat masulisog mo no kwa. Ay, awa na ano kas jay akanayon ti aramid na. Saan ama isalakan? Kahit nakasarita mo ti baro anobyo na. Ibagam, ta ikasarnan ti anak mo. Ay, agurnong dan sa kanupay ipag. Tawang pa'y makwarta jay lalaki. Kahit aglib indamanan. Kapilitan ng aipag. Ay sos, awanin napaklan launa yun naman nagbasol ni Feli no kastalaang. Kabsat ko ti ama ti anak mo. Iso nga adam mo siguro karbang ak ama kibiyang. Ta awang ka nga rudan day di kabsat ko amang bagbaga iti anak na. Ay, Di mo ipalubos nga aglib inda. Ibagam taag kasarda pa'y nga umuna, sada agdun na. awan mo maramidak ipag. Ha? Konsentitor ka mo nga ina. Ipalubos mo latan nga agbasol jay anak mo. Di kaila mabutang iti kastangar aramidon yaw. Ni, si kamat gayam ti masabat ko Edmund. Papanam. Di talang silya. Si Kangay, papanam. Ay, idtaman balay je padak nga religyosa. Ada Bible study mi ang amin. Ay, kasta ya. Mayat nga rod Ilaklak aman na kami na, silya niya. Umaya ka kay di Awisan ka man kay di Edmund. Mayat dayjay. Tapakay sa lakanam. Mailiklik kay ti basol. Sige, inton maminsan ton. Tadapay ngamin papanak. Papanamanan aya. Ni, sabong samat datay mo nga nabalkot iti papel. Ha? Aywan, isagot ko man. Ni, pangisagutam ita nga Edmund. Secret. Sabong parakin ka, Erma. Ay na, kababain. Bakbaketan akon. Ngamsagutan nakpaylay ti sabong. Anya ko matidakas na kat pakaragsakak nga rudmat. Oh, awatam kat din. Ay kat, agyaman nak nga ruda Edmond. Hanggang sayang daytoy asabong. Malaylay tumula ang daytoy no bumayag. Naggastos ka paylang. Numaminsan, numangisagot ka manan iti sabong. Mabalin na daytay maimulalangan. Tapno saan na sayang Edmond. Tay addaramot na. Ha? Ay, wala niya. Sige. At least, imbagam. Amok to no, sumaruno. Okay. Kasanungay. Aklunan na ka din, Erma. Ay, kababain samit. Ang mga nuan niya ti sawan ti tao. Bakit akon nga makinobyo akpay laang? Anya ko matibibiyang da. Saan mo't nga isudat agin nayat? Datamot. Iso nga aklunan na kaon. Amok nga damot panagayat mo kanyak. Marik-riknak na ita. Ay, aklunak Edmond. Nabayagan nga dariknakken ka. Nga mabainak lamang aklon. Ta saan tamot nga agbagay. Bakbaketak ngamsi ka. Manulaang mo't atawan ti bait ta. Sa nga pulo laang mo't atawan. Okay lang na ita. Alan, aklunan na kaon ta agdeng natan kas agasawa. Ay, mala. Sige nga roden
Wanan. I love you too, Edmond. Huwag yaman ak, Irma. Ala, ante! Jay ipag mo! Sumarampit yan! Ha? Apay aya, Celia. Kat no nagpaaram gayam ka ni Edmond, kat isuda ka nun. Anya! Ay, yung kabagbagaan. Lapdam kit ditan eh. Asawa day jay, kapsat mo day jay, di ba? Kan ada asawa ni Edmond, nagsinadalaang. Basula tararami danda. Ay, lakit di Ay, naglokaon. Impakat naman ti kinaampang nan. Mangibabain day jay nga ipagkaw. Bagbagam isuda ante. Pag sinamkit di. Apay aya at tila pakibibiyang ang Matilda. Di ka baybayan ida, tabiyag damit da ita. Asawa day di kabsat ko ni Irma. Isaw nga adakar bengak amang bagbagaken ko ana. Bakbakitan ang makinubnubyaw. Kat balo matang. Uwin ngam adasawa ni Edmond. Nagsinadalaang. Angam nagkasarda itiim mo na nga asawa na. Saan asika timang pakpakan kadakwada? Iso adi ka makibibiyang iti dayta. Anyat serbek a religyosa. No jak ipakat ti amok maipapan iti sasao ti apo. Basaul ti aramidon da. Iso ang masapol nga agsinada. Bakbakat anda dyan nga ante Irma. Nga makiboyfriend pa lang. Hanaan mo nga katawaan tayo tiliklikod-an na ante. Ay, win nga rod Ay, no siyak siguro ti mabalaw. Ay, mabain ako na makiboyfriend. Talaga ti mawid jay anak na kinkuha na nga ampang. Kita jay anak na. Dua nga inauna jay anak na. Ta, agduma dagiti amhada. Uwan nga roda Kat da jay mat nga Edmond, han nga agpampanunot. Imbis nga jay padak ko mga ubing taraman na, ngamhaan mat. Ay, no makiinayat ka, Celia. Pilyum to tay talaga abaraw. Di awan sabit na, ken awan bisyo na. Ay, uwan ante. Amok, dagita nga bambanag. Anyat serbek nga relihiyosan no hangko nga ipakat. Piliak nga permi ati pakiasawaak. Han nga kumkomporme ta. Kat numabalin, di padak nga relihiyos ati pakirelasyonak ante. Tapno agpada kami nga maisalakan. Kat mapang kami to iji langit. Ala, Huston Irma. Di mon ikaskasot yan yaman namang mangag mo. Tapno saan nga agsakit ti barukong mo. Nagsakit lang kami na panunutan. Api akas jay dagijatat tao. No asino pa'y dagiti dinuminggong agmisa. Kan dagiti tattao amangas kasaba. Isuda mo timang lalais kamangkat kataway tiliklikod-ak. Damat lang na Matilda kan jay kaanakan na asilya timang dildilaw iti relasyon ta. Sanda kaya ti relasyon ta, Edmond? Saan nga isudat agbali na tubang iti inayat ta, Irma? No kasapulan apumanaw ta ditoy, paramidin ta. Tapno mayadayuta kadag iti toksik at tao. Sige, umanugo ta, iti day ta singasing mo, Edmond. Pimanaw mo't kaya man da Irma kan Edmond dito'y lugar tayo. Oray sa dino pa iti papapananda. Di dan tumaitarayan ti basol da. Basol ti aramidon da. Wen, basol no basol. Ang awan karbe nga mamang lais kadakwada. Kan no agistorya kayo kaniselya. Kat katawaan nyo ida. Nangalaan nyo nga iti karbengan nyo amang katawa iti padayo at taaw. Kat amin tayo mo't kat managbasaw. Andaya na santuan at tao. Adda! Da kami ang managsimba day ta. Di mo maibaga ti kasta. Tauray dinuminggo kang agsimba. Kan agiwarwaragawag ka pa iti sasao ti apaw. Ang kastamot ti ugalay. Kasanaw apat yan na kadag ti awi sa matataaw.
No kastamot ti makit-kita na nga ugalay. Amok isakit mo ni Irma, talimod nga minakras mo. Na, kita ti kasta pa nagpampanunot mo. Umno ayad lang ita nga ibagbagam. Apay, kasta ti religyosa. Kandi mo kadngan ti pada mataaw. Di ka kundi dilaw iti madaingar aramidon ti sabali a tao. Tamis munto pa'y nga anak mo. Kat adda kalimlibin na apada na mutla a babae. Nalipatam, tumboy di anak mo. Kundi dilaw kay ti bindot ti sabalay. Ngamjay anak ta, di mo mat nga rod mabagbagaan. Basol mutla ti aramidon na sanaya. Makidenden na iti pada na mutla a babae. Kwalakay. Di ka makasaaw, mapaiswan ka. So kita masay. Di ka una, ita kababain ti kastangar aramida. Imbes adilawam, uno oyawam ti aramin ti sabali at tao. Ikararagam kit di Tatipod na nga anak ti Diyos. Saan anauyaw, kun saan atismusa. Awanan na nang sininaan na kun ni Pani. Ay nasaya at kidiya. Tapno mailisi kayaw iti basaw. Jak ka ba landig may sana nang jak na iruam ngawan kadkadwa na. Ada kami makanitatang mau akad kadwam. Nobya ti ka sa pulak na nang. Nobya! Iso masapul ngagsapul akadagos iti kasukat ni Pani. Anya! Asino ta kadwam asimang pa dyanin. Nobyak na nang. Ni Eloisa. Naimbag nga oras mo, nana. Janain, saan man natila irabrabak mo, Amok amang rabrabak kalaeng. Pudno ti ibagbagak nanang. Nobyak ni Eloisa. Agnaeden dito'y balay. Taag din na kamin. Sapay la ko ma. Tamaaklunak ngagbalin na manugang, nana. Ay. Agtal na ka. Ay, agpada tabakait. Iso adinak man awagan iti nana. Ikait, nubyok nga rudan to'y anak mau. O di nana kunakun ka. Unaw, nanang paiki di kumaa. Ay, saan? Saan? Jak maaklawn. Agsina kayaw. Jak kayat tiar aramiden yaw. Nulapdan yutin nayat mi. Agtalaw kami langin. Ay, saan na? Sino nga iti katulungan mi kun ni tatang mo? No panawan da kami anak kaw. No kasta nga rod, di daklapdan iti kayat kong aramidan, nanang. Ante, tulungan dak ko ilamang dak. Nay, hapayaan Celia. Intarayak di asawa ni Brother Rosito. Dan natiliwan da kami nga naturog iji balay. Anya, hapay, adaya relasyon yaw kun ni Brother Rosito. Kwa, uwan nga rod. Na-develop nga mentirek na mitaka na yun kami nga agkuyog. Anya! Katkasla ko na di asawa ni Rosito nga agdarom. Anya nga darami da kanti. Tulungan dakmat Kumustan jay kaso da Celia kan na jay Rositaw? Ay, kas jay lakay. Nagsasarita dahi jay barangay. Naimbag ta saan pinatuloy jay babae ti darum na kontra kadakwada. Okay. Anyat makunamit na itama, Matilda. Makunak nga? Anya kumangay? Jay ka anakam analaing agdilaw. Isumat gayam tada aramid na. Ay, manyangay. Ketao laeng mit nga agbasaw lakay. Day tangarun kay.
Amin tayaw, agbasaul. Awan na santuan. Isu ano ada makabasaul. Di mo katawaan wano tagtagibasitan. Tas ana nasaya at tikasta. Ay, uwain, lakay. Namiris kunday tabidot ko. Pudno unay dayta, anak ko nam. Imbes adilawan, wano katawaan tayaw dagiti agbasbasaul. Ikararagan tayo kit di ida, lakay. Husto amin ngayong bagat asawak iso manipod idin, inijakon timang dilaw, wano manguy-uyaw iti kambali ti padak a tao. Agpatinggala nga ruditan, ti kapadasak, ti gaya munok kabsat mo, Matilda. Alaga gayam ditan ti nagpatinggaan, day tapakasaritan ti may sakabsat, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring. Eli Palacio. Ipapay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Salamat manen kada kayo amin. Ni Apo Diyos ni mang tarabay kanang bendisyon iti tunggal maysa. Manang Biyanan! Hello gagayam at timanan ti gayam yo, Jenna Almoite mga kaka makas manang biyanang. Kan ti pudpudno akin ko kway ti drama abiyag ti tao. Amang kabkablaaw kada kayo itinaragsak nga oras yo amin ngayon kay panagbuibuya, kan panagdangdanga gita kanito. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod man kanikab sa Hulya, saan na po na nagantintay patangatang drama ita. Dear manang biyanang, aklo na kanabulsakak kanaya taurag dadatang adu ti pagkamkamalyan ti asawak, kaslawanan nyaman na kanya. Dahito inlanad ko kapadasak katirugi kiti addaak pay lang ija abroad. Nabayaga ka nagtrabaho iti abroad, kat amin namat kadak, ipawit ko iti asawak. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Istong lakay. Apay atong galumawag ka kat agoy-uyok ka. Ajak man amoy tinayto nga uyak. Di mo't may kikat. Muray agtumarak, isulat tamad. Awan pagbaliwan na. Agpa-check up ka ngamin Idi pa lang ay bagbaga ka agpa-check up ka. Ngam di mo mo't ngamin araramidin. Wanto. Sayang ti kwarta. Ay, basta agpa-check up ka. Agipaw itak iti kwarta. Malungay, ti pawit mo, hulya bakal. Uray, 10,000 pesos Basta agpa-check up ka, wan. Ay, alaman nga rod. Diyak kumakayat kag pa-check up. Ang gaputakit daw mo. Sige, pagbigyan ka bakal. Ala-ala nga rodan. Tada pa'y aramidak. Merinda ka ba, Listong? Merinda ko na yaw. Ay, sige Nay, talaga ayam. Labit lang anyat kayat yung merienda ya. Ay, nakadumat ti kwartam istawng. Sagsasangaribo pa'y. Pinawitan na kakadimanan ni Hulya nga anak kao. Uwain, apa ya tatang? Ada reklamo yaw? Ibagayo ano kasapulan nyo ti kwarta, tekan kayo. Saan kumatila pangigas-gastusam ni ti kwartayo baraw? Awan bibiyang yon tatang. Agasawa kamin ka ni Hulya. Apayakas lang ng sakit tinakam yun, pauitan nak. Agasawa kami may. Saan nakasta? Ragalas lang pintyar aramidam. Pagbisbisyom lang ti kwarta pagrigregatan ti anak may. Ay kat kwartami mat nga agasawa ti ususarag. Agdaw-dawa ta kaya ka na kayaw. Man nakibiyang kay launay akatugangan. Iso nga ano ti saan nga kikinaawatan nga agasawa. Tadalat talaga tay kaskara kayo aman nakibiyang akatugangan. Kasanaw adi kam makibiyang. Kat kastamot ti aramid mau. Anyat kaya ti merienda ya. Ta ilibre kayo tatang. Tapno di kayo sumanaon. Anya. Ilak aman yun ni nanang iti merienda na. Ta mangala kayon. Kalpasan na, agawid kayon. Hello, Hulya anak kaw. Adaman damagay.
Pinawitam ka di manen iti kwarta jay asawam. Nanang, uray ka na yun ko apawitan iti kwarta ni Istong. Awan pakibiyangan yu ijayan. Ay, damdamagak laeng anak ko. Tanakita ka nun ni tatang mo iti istor nga agpay-pay-pay iti sagsasangaribo a kwarta. Ipaspasikat na kanaw ti kwarta na. Nagilibre pa'y kanu a iti istor. Pagpa-check up na, nanang. Na, apay. Anyat marikrik na aya. Nabayag nga minan jay uyak nanang. Saan nga imbag? Uyak! Ha! Kasla jak mo mangmangag nga aguyak. Kasla na salon at mat ni istaw. Panagkunayo laang mat daytaan nanang. Ngam kanayon ti panaguyuyok na. Tatunggal umawag, nagunag ti uyok na, nanang. Kasta aya. Na. Jak nadlaw dayta anak ko. Wen tailimlimod na. Di na kaya't nga agdanag kayo. Ha? Ala, nanang, tani. Adapay aramidek. Baliwan tayong tumanong tiagsarita, wan. Bye! Wawan. Bye, anak ko. Hello, Istong. Kamusta kan? Huli asawa. Kagat-gapok launay ti doktor ko. Ken, kumusta nga iti check up mo? Ken, pinagsangsangit ka. Huli bakit? Kawanan. Dandaniak sa matayag. Ha? Apay ay lakay. Anyat sakit mo aya. Anda kanumat gaya mo kanser ko. Isasaan nga imbag tuyak to. Anya cancer ngay. Lang kanser kanumat bakit? Awanan. Mabalo kan iti mabiit bakit? Ala, di ka mamutag sa uiti kasta, Istong. Agimbag ka pa'y. Kat, anyat ko na ti doktor ngay. Agagasak ka na ang muray san tagastos lang dayta. Urayak natan ati papatay ka. Ay, saan agagas ka lakay. Pawitan ka, iti pagagas mo. No kasapulan nga umutang aramidek, basta agimpag ka. Already kan umutang bakit? Basta nayunam lang tayo ipawpawit mo iti binulan. Pagdublem lang siguro. Sigurado ka? Uy, di kan umutang. Nanarigat ti may lumlum iti utang. Sige nga, Rod. Agpawitak intun bigat. Tapno marugyamon ti agagas, wen? Wen, Julia. Agyaman akunay kan ka. Asawa ka. Iso arumbang lang nga tulungan ka. Ala, agpaimbag ka nga, Rodwan. Tumaram amin nga ireseta na nga agas mo. Hello, Istong. Kumusta kan? Kastaya, nakapsot lata. Diyak makaluto iti kanek. Ibagak ka ni Nanang. Tao may payla di tabalay. Takadwaan na ka. Ay, kapapain. Urasanan. Amumat nga do ti saw-saw da nanang mo may papankanyak. Ugat, kasano ka nga rudan ngay? Mga alaklangan na titangdanan ta ababaunan. Ha? Sige. Sino nga iti ayabanta? Sapay awanak dita. Ano ti mapalin na maala bakit? Di mo pa katanagan na ita. Siya ko unti makaamo. Ala nga, Rod. Basta agpaimbag ka, wen? Ti kayat ko, no agawid akto, naimbag kan lakay. Ay, awan bakit? Di nakpakadanagan dito. Basta ada kaduak. Awan problema. Mga laki kat bali na babaunan ta. Sige nga, Rod, lakay. Kita tayo na singput ababaunan, wen? Nakita tay babaunan da istaw lakay. Jak amo iso tay nakita kini limabas sa kiji balay da. Tay ubing kan napintas sa babae. Ay uwan. Ay, ada mo babaunan dan.
Taawan ka no nga rod mga sikaso kan ni istaong. Adda ka no sakit nan, kat saan na makalutaw iti kanin na. Ha? Pudno nga ta, masakit jay manugang mo. Ha? Kasla nagsaranta mo iti dinapanak jay balayda. Nga may dinakita na ay bigla akim mapsaw. Diyan ka mo Kan sa balay, ti nariknak iti nakitak jay babaonan da. Kasla saan mo iti babaonan tilangana. Nagsosyal mo iti babae. Ay narigat ti agsasaw. Ang amuray siya sa balay ti marikriknak lakay. Nagatidog mo iti kukuna. Nakamanicure pedicure pa'y. Kan di alahas. Kas jay ayati katulong, kas lawam mo amo na trabaho. Ngaron Tagaano nga talay siya babae ay Diyak mo, tadyak pa'y ngamin nakasarita. Ang palut putik tau day jay babae. Tagaano ka nga'y balasang ko. Taga kabangi-bangi ili, nana? Nagpintas ka, balasang. Naimbag man, takayat mo ti agbalin ababaunain. Wen atawan mo't sa bali at trabaho ang mastra ka, nana? Manot taon mo ngay. 21 kun anana. Ape anagado adamdamagan nyo kanya. Ay, awan. Kaya't kalaing may't ama-am-am mo na imbag, balasang ko. Ay ayan mo, igawanak man, kanay mabisina ko. Mabisinan ni Manong Istong. Panawan kayo pa dito, nana, Sige, mapanak mo tantan maluman. Pakibagam tulaangan ka ni Istong, adim magasak, wine. Ay no nakitam lako matitsura jay katulong da Istong. Mapamulagat kalakay. Apay Agasam man, naka-short pant iti nayul-ul. Kan hanging tibado na, makikita jay pusog na. Anya, ay nan, tay nakman nga ron kitaan nagpaisumat la ti ibagbagam. Pagkatos ka ngay. Nakitaan nga, pagpanpantasya amot da jay, babae, Saan ba't Itanya agapaw. Kaya't ko lang matapun kan ti imbagam. Sana na masapul apengkem, taag paiso amin nga ibagbagak. Garang kantyang day jay, ababaunan lakay. Talaga akas lasaan ababaunan, iti panagkitakin kwa na. Yala. Ditan pagpanunutan iti dakas jay manugang ta. Mga nagbindot talaang iti atap. Sa paila ko mga rod, takas ta nga agpaisaw lakay. Ay, sos, paliwan nga na imbag di manugang yaw, Bertaw. Tanay, sa balin ti madmadlaw may kadakwada iti babaunan na. Apay manang aryang? Kano mamin makita mi nga agsinaklo dahil di parangan da. Andiya? Ken kanayon da arumwar. Mapanda makisugsugal. Agkuy-kuyog da kanayon. Andiya? Kaano pa yan adlaw yun ay tama ng aryang? Nabayagan na. Ngam di kam lagtagtagari. Narigat ti may ramraman. Ngam masyanak mo nga minijanak mo nga deja abroad. Pagrigrigatad na ti sugsugal dagi jay dwa. Ay, agyaman iti day taan ay bagam manang. Katap no mamati ka. Kasaritam to di apukok. At day jay silpon na jay video dagi ti dwa. Binidyo na ngamin iday-daday di sugalan. Naglailo da iti tunggal maysa. Pangaasi yu tatang, di yu kumamot dadaulan ti asawak kanyak Sana pa nang dadaan anak ko. Panang isakit yan aramidin may. Tang, masakit ti asawak.
Sana makarwar day di ang makisugal. At David din siya may anak kau. Ipurward kuntukon ka. Anya? Isang agsugsugalak, ta pangiliwiliwag ko iti parikot ko, may papaniti sakit ko, bakit? Kanday ta in-forward akin ka video, di mo kumaikan iti sabalya kay papananday ta. Ta talaga nasingad kami iti babaunan ta kaslag kabsat kami. Apay nga, kurang na laging kayo iti katulong. Itala makita tinala mababaw na. Nagpintas kan ubing pa'y matgayam. May mayat ti ubing tanapigsa ang mga sikaso kanyak. Ano bakit ti alaak? Ay hawanan hindi nak maasikaso. Istong, sapay na kuma, tawan kinapudno dagiti dandanon da kanyak. Uwan bakit? Matay ako ni Timabit. Pagatapan nagpailang awan madlingar aramidak bakit? Pangiliwliwag ko na iti parikot ko, ti panagsugal ko no daduma. Iso, mawatan na ko mahulya asawa. Lakay, masikog samot jay katulong ni Istong. Nadlaw mo mo't gayam na ita. Dumakdak kilan ngagpaiso di tiyan na. Na. Apay ngay akas jay lakay. Ada nga tanobyo na. Diyak mo Lupod naman na ita. Apay di na yawid na dya babae. Ipalubos na nga ta, ngagkatkatulong na ta, nga uray masikugan. Ha? Win nga ron Ay na, sapay la kuma, tasan apod no ti atap ko lakay. Sa balay ti mapampanunot ko nga main. Oras siya nga raw. Ay na, agawid ko mga minang jay anak ta. Mabit lang, umayin. Lalo, Kumusta kan, Istong? Ha? Julia, andakan. Wen, kumusta kan? Kastay, marigrigatan. Anay ko, Ne, apay nga yakala at naglusdoy ka, Istong. At jak kabalanti, tumagdari ti mabayak bakit? Ako piti barokong ko. Ha? Nasakit ti langs ko. Anya, ala, umay ka nga rod. Tulungan ka, tumagdara, umay ka. Mabit sa ngaminan ti apit ko bakit? Di ka ang sauwi ti kasta. Limok magkamit. Kasla, saan kamot nga agsakit lakay? Anya saan? Agsakitak. Iluklok magkunanang iti aga sa tumtumarak. Istong! Agsikan din ko! Agal makaksamad dan! Ayan mo, Istong! Ayan ti agsasaw, Istong. Asino day, Jay? Ako, dada silid bakit? Jay, babaw nun da, Jay. Masikog namin. Kabulanan nan. Pinanawan ti nakasikogin ko na. Kasi nga rin, linuko da piman. Ha? Istong! Ay, Wan! Umaya na isa! Umaya kaon! Kalahat mo't apimigsan, Istong. Nagpardas mo't asimrek, ijay silet. Itatana ka anaka kon, Istong. Ibagamon tagpaisok ni Manang Julia. Aguli magkaaysa. Ang mga numangag na kati asawa. Kunam, oray maamuan na ti amin may papan ka data. Saan ka mabutang? Kwa, saan ko mapay nga ita? Ang mga no agiskandalo ti asawa. No di mo ibaga. Siya kung ti mangipod no iti amin kan kwa na. Ilaban ko ti karbangan ming aginakan ka. Ilimot tapay lang ti amin ay sa pangasim. Awanan ti rumbeng nga ilimod yo, Istong. Ay sa. Ha? Awanan ka itibain, Istong! Julia, pakawanan na ko nailaw anak. Masika ko makanyak. At sakit ko. Awan sakit mo! Nakasaritak ti ibagbagam a doktor mo. Kat napanagnikak ti
amin ken kuana. Inulbudan nak istong. Pakawalan na ko mahulya. Kat sikamat a babae. Agyaman ka. Takaan anak mo. Tano saan? Karaman ka madangran. Pagpilyam ani istong na sino ti pilyan na kadata manang. Siyak ti pilyan na. Tas siyak ti asawa na. Iso apo manaw kan dito'y balay sika a babae. Istong, agsao ka. Asino ti pilyam kada kami kani manang Hulya. Ni Hulya ti pilyag. Ta iso ti asawa. Iso ti ayatak. Pasensya ka na isa. Anya, napaklan ka magayam nga ulbod, istong. Di mo matakdaran dagiti nagadua ka rin kanya. Hulya, apay, di ka mabutang nga amangan no ulitin na tinaramid na. Sinaam ki idain. Ay atik ti asawak nanang. Diyak ka ba ulan na mapukaw kanyak? Nga oray adda na pututan na. Apay, di ka madismaya. Nagpakawan mo't kanyak nanang. Kan nagkari adinan ulitin tinaramid na. Madanagan kami iti inam anak kau. Saan na mapagtalkan jay asawam? Ulbod day jay. Kan nalaing nga artista. Isa di ka basta mamatilatan iti ibaganakin ka. Nalaka ati mangibaga iti suray. Angam di mo laamaw. Ikan tayo kumapay iti may sa agundaway nang agbalbaliw, tatang. Ala, sikati makaamaw. Pangedeng mo na ita. Ket noan yan to ti ibunga na ita a desisyon mo. Awan to kumati pabasulam. Ta imbaga mimutan ti opinyon me iti inam. Hulya bakit? Naibus ka naman ang tigatas ni baby. Manong, ti kasapulam. Uray, 3,000 ano adla? Kapag gatang kumutta na iti diaper. Sige, mabit lang ang tamang tida. Na, apay akas tatilangam nga imay dito'y balay Hulya. At da problema, ni istong nanang. Di pa'y nagawid. Doal dawin ngawan iti balay. At niya, hay, napanan na ngay. Kunana amapan makifiesta iti lugar ti kumpare na. Ngam di mo't nagawawi dun. Diyak makontak ti cellphone na. Ay, madanagan nak. Amang ano na bartak. Kat ada ng kurso na da kan kwa na. Kat anyan tinaramid da kan kwa na. Malala, urayim latan ah. Amang ano adaman sa balin nga umok na. Ha? Apay? Saan nga agparik na kin kaaya, Hulya? Ay no siyak, mariknak no ada sa balay nga ar-aramidin jay asawam. Ha? Imposible alukun nakmanan nanang. Nagkarimot adinan ulitin tinaramid na. Ay, sa apay lako mga raud, anak ko. Nagapamanan. Napnapan namin ti manungal daw. Kastamla ka na yun. Marmara pukaw ka dito'y balay. Oh, Hulya bakit? Pakawanan na ko ma. Nailaw anak man nun. Kat masikugan ti babae ang naglaw anak. Anya? Promise, last day to yan. Ura ipupok na kundi ti balay. Di ako narumrumartap no mabantayan na. Apay ngay naramid mo manan, istong! Apay! Hulya bakit? Ada pa'y kwartam dita. Naibus ka nun ti daya ti may kadwa aputot ko. Kan uray ti inauna aputot ko, awan kan ugatas nan. Pasensya ka na. Jakmot ngamin makasapol iti trabaho. Awan mo't mayat na master kan at trabaho. Awan kwarta. Ken maysa. Jak kayat asyak timang suporta iti saan kumot nga anak. Ala, anusam ka din bakit? Sana balay, takas la anak mumutin lagi jay. Awan nga rot kwartak. Makaamu ka mutin nga agdiskitar iti itid mo kadagitang anak mo. Nagimot ka mutin, Hulya. Nagbalbaliwak lang arudan ngam kasta ka pa'y.
Hindi mo amo ti makitinulang. Awan pa'y ganas ti panagbalbaliw ka. Nukasta, awan manan jay asawa. Awan nga rod tatang. Jak amo tinapnapanan na. Makalawasin adi nagawawid. Napanan na nga rodan ngay. Wano, adaman sa bali apagaw-awidan nan. Jak amo tatang. Jak amo. Dito'y tiimpagada nga ayan ni Stone. Sapay la kumatawan madi ang maduktalak dito'y. Nagdakkel balay daytoy. Akim balay nga ta iti daytoy. Agtuktukak. Ha? Hulya? Apay nga da ka dito eh. Sika ti rumbeng apagdamagak iti kasta. Apay nga da ka dito eh. Akim balay iti daytoy Istong. Istong, sweetheart. Asino dayta? Sweetheart? No kasta? Adamanan babaim Istong? Hala, agawid ka Hulya. Ladingitag, ni Veronica ti kayat ko adanaan. Isunti ay ayatak. Kat no agdarom ka, makaamo ka. Awan maramidak. Anya? Jako nagiskandalo iti daydagon daway kan jako nagdarom tay naklon kulatan tigasat ko. Awan maramidak. Uray kayat ko ngay laban da sawak ngam nabanugak meten amang pakpakawan kan kuana tunggal agbasol kanyak iso binaybay akon. Baknang abaket tinangisukatan na kanyak tapno da siguro pangalaan na iti pang suporta na kadagiti anak na itirwar. Ngam kalpasan ti manwatawan nagsinadamatlaeng kat nakaptan iti nadagsa na sakit ni Istong. Idiawanan mangtulong kan kuana agsubsubli kanyak. Ngam jakon inawat pa'y tanapukawan na namin pinsan ti panagayat ko kan kuana. Alakastan ti gayam mo Hulya. Alaga gayam di tanti nagpatinggaan day ta kapadasan ti may sakabsat dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring Eli Palacio. And your nose para ti script kaniti drama ti gayam yo Jenna Almoite. Thank you manan. God bless kada tayo. Amin.